പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பேதுரு எழுதிய நிருபத்திற்கு நேராக உங்கள் கவனத்தை திருப்ப நான் ஆசைப்படுகிறேன். 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം. 1 பேதுரு அதனுடைய 4ஆம் அதிகாரம். എല്ലാവരും വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് തുറക്കുക. எல்லோரும் ஆமென் பரிசுத்த வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വചനം. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 14ஆம் வசனம். നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വചനമാണ്. நமக்கு மிகவும் பழக்கமுடைய ஒரு வேத வசனம். 1 പത്രോസ് 4:16. ஒருவன் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபட்டால் അതാണ് 16. ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്. 16வது வசனம். 16. ஒருவன் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து அது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത്. கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபட்டால் நீங்கள் வெட்கப்படக்கூடாது. പത്രോസ് ക്രിസ്ത്യാനിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണത്. பேதுரு கிறிஸ்தவர்களை குறித்து எழுதியிருக்கிறதான ஒரு வேத பகுதி. ക്രിസ്തവர்கள். കമോൺ, എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറ ക്രിസ്തവர்கள். നോ 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 നോ, ശബ്ദം ഉയർത്തി പറ ക്രിസ്തവர்கள். നല്ല ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തി ചൊല്ലുங்கள் ക്രിസ്തവர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ പദത്തിന് ഭയങ്കര പവറാണ്. அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வல்லமை இருக்கிறது. പദത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന പേരുണ്ട്. அந்த வார்த்தையில் கிறிஸ்து என்கிற பெயர் இருக்கிறது. എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? கிறிஸ்தவன் என்று கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் என்ன? ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ, ക്രിസ്തുவை പിൻപറ്റുகிறவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. യേശു തன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து இப்படி சொன்னார், ഫോളോ മീ, என்னை பின்பற்றுங்கள், എന്നെ അനുഗമിക്കുക, என்னை பின்பற்றி வாருங்கள். ക്രിസ്തുവിന് ഫാൻസ് ഇല്ല, ഫോളോവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. கிறிஸ்துவிற்கு அவன் ஃபேன்ஸ் அல்ல, ஆனா பின்பற்றக்கூடியவர்கள் உண்டு. ഈ കാലം ഒത്തിരി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉള്ള കാലമാണ്. இந்த காலகட்டம் அதிகமான ரசிகைகள் உள்ள காலகட்டம். എന്നാൽ യേശുവിനുള്ളത് ഫാൻസ് അല്ല, ஆனா இயேசுவுக்குரியவர்கள் ரசிகர்கள் அல்ல, ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്, പിന്തുടരുகிறவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, യേശു തன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து എന്നെ അനുഗമിക്കുക, என்னை பின்பற்றுங்கள். ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പദം கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை പുതിയ നിയമത്തിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. புதிய ஏற்பாட்டிலே 3 இடங்களில் காணப்படுகிறது. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം, முதலாவது பகுதி അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം കാണുന്നത്. அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்க முடியும். അത് അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. அது അന്ത്യോക്യ പട്ടണത്തിലെ வைத்து நடந்த ஒரு நிகழ்வு. 11-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ, 11ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனத்தில், അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേരുണ്ടായി. അന്ത്യോക്യ പട്ടണത്തിലെ வைத்து ആമേൻ ശീഷர்களுக்கு ക്രിസ്തവர்கள் എன்கின்ற பெயர் ഉണ്ടായിற்று. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. പെന്തക്കോസ്തേ എന്നും നാളെ குறித்து അപ്പോസ്തല നടപടികളിൻ പുസ്തകം 2ആം அதிகாரത്തിൽ വാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പദം കാണുന്നത് 11-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ஆனா கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை 11ஆம் அதிகாரத்தில் தான் பார்க்க முடிகிறது. അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേരുണ്ടായത്. അന്ത്യോക്യ പട്ടണത്തിൽ வைத்துதான் ശീഷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் உண்டாயிற்று. ഒരിക്കൽ കൂടി പറ ക്രിസ്ത്യാനി. ഒരു തടവേ കൂടെ ചൊല്ലുക ക്രിസ്തവர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ആ പദത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്. அந்த வார்த்தைக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு இரவு நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நின்று தான் இந்த வார்த்தைகளை பிரசங்கிக்கிறேன் என்கிற தெளிவோடு தான் இருக்கிறேன். രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പദം നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്നത്, இரண்டாவதாக கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற பெயர் வேத புத்தகத்தில் காண முடிவது, അതും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലാണ്. அதுவும் அதே அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகத்தில் தான் 26-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യത്തിലാണ് രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പദം കാണുന്നത്. 26ஆம் அதிகாரம் அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 28வது വചനത്തിൽ பார்க்க முடிகிறது. പൗലോസ് ഒരു അഗ്രിപ്പാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം,
பவுல் அக்கிரிப்பா என்று சொல்லுகிறதான ராஜாவுக்கு முன்பதாக நிற்கிற അതെ நேரம் പൗലൂസ് പല രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ஆமென். பவுல் பல ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக இயேசுவை உயர்த்தி காட்டினார். എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം? அதற்குரிய காரணம் என்ன? അത് പൗലൂസിന്റെ കോളിങ്ങിലുള്ള കാര്യമാണ്. அது பவுல் மேல் கிடந்த அழைப்பில் உள்ள காரியமாயிருக்கிறது. എല്ലാവരുടെയും മേൽ കോളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. எல்லார் மேலும் அழைப்பு இருக்கிறது என்றாலும் எல்லா அழைப்பும் ஒன்று போல் உள்ளது அல்ல. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரத்தில் അനന്യാസിനോട് യേശു ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, அனனியாவை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படி சொன்னார், നീ ശൗലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുക, நீ சவுலின் பக்கத்திலே போ, ഞാൻ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. நான் அவனை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன். ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ, இஸ்ரவேலுக்கு முன்பதாக, ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ, ஜாதிகளுக்கு முன்பதாக, രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ, ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக എന്റെ നാമം വഹിപ്പാൻ ഞാൻ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும்படிக்கு நான் தெரிந்தெடுத்த பாத்திரம் என்று சொன்னார். ശൗലിന്റെ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അനന്യാസിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, சவுலுடைய அழைப்பை குறித்து அனனியா தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், കൺഫേം യുവർ കോളിംഗ്. உங்களுடைய அழைப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். കഴിഞ്ഞ പകൽ ഞാൻ ആ പദം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. இன்றைக்கு பகல் வேளை இதே வார்த்தை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி இருந்தேன். നിങ്ങളുടെ വിളി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. உங்கள் அழைப்பு என்ன என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മറ്റാരോടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കണം. இல்லை என்றால் மற்ற எவர்களையா குறித்தாலும் கொண்டாகிலும் உங்களோடு கூட பேசி இருக்க வேண்டும். എല്ലാവരുടെയും കോളിംഗ് ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருடைய அழைப்பும் ஒன்று போல் உரியதல்ல. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചത് ഒരുവൻ തന്നെയാണ്. எல்லாரையும் அழைத்தவர் ஒருவர்தான். ആത്മാവൊന്നാണ്, ஆமென். ஆவியானவர் ஒருவரே. പക്ഷെ വരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സെയിം കോളിംഗ് അല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் மேலுள்ள அழைப்பு அல்ல உங்களுடைய அழைப்பு. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ எத்தனை കഴിയും? பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കോളിംഗ് അല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நபருடைய அழைப்பு அல்ல உங்களுக்குரியது. നിങ്ങളുടെ കോളിംഗ് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ உங்கள் அழைப்பு வித்தியாசமானது നിങ്ങളുടെ என்றால் മിനിസ്ട്രി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. உங்கள் ஊழியமும் வித்தியாசமானதாகத்தான் കോളിംഗ് இருக்கும். വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ உங்கள் அழைப்பு வித்தியாசமானது என்றால் നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. உங்களுடைய செய்தி வித்தியாசமானதா இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവരുടെയും കോളിംഗ് ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருடைய அழைப்பும் ஒன்று போலானதல்ல. ശൗലിന്റെ കോളിംഗിനെ കുറിച്ച് ദൈവം അനന്യാസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. சவுலுடைய அழைப்பை குறித்து கர்த்தர் அனனியா தீர்க்கதரிசியோடு சொல்லுகிறார். കഴിഞ്ഞ പകൽ ഞാൻ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. கடந்த நாட்களில் சில ஸ்தலங்கள் இடங்களுடைய பெயர்களை சபையில் வைத்து சொன்னேன். പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ 26-ാം അധ്യായത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 26ஆம் அதிகாரத்திலே பவுல் அப்போஸ்தலன் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு അത് நிறுத்தப்படுகிறார். തന്റെ മൂന്നാമത്തെ മിഷനറി യാത്രയാണ്. இது தன்னுடைய மூன்றாவது மிஷனரி யாத்திரை. താൻ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. அந்தியோக்கியாவிலிருந்து யாத்திரை புறப்பட்டு താൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രുഗിയ ഗലാത്തിയ ദേശങ്ങൾ വഴി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. பெர்கியா கலாத்தியா தேசத்தின் வழியாக யாத்திரை புறப்பட்டார். താൻ ഒടുവിൽ എഫസോസിൽ ചെന്നു. கடைசியாக எபேசு பட்டணத்திற்கு അവിടെ சென்றார். മുഴുവൻ അർത്തമീസിന്റെ അധികാരം നിൽക്കുകയാണ്. அங்கே முழுவதும் அர்த்தமெஸ் என்கின்றதான தெய்வங்களுடைய அதிகாரங்களில் എന്നാൽ இருக்கிறது. അപ്പോസ്തലന്റെ മുമ്പിൽ അർത്തമീസ് മുട്ടുമടക്കുകയാണ്. ஆனால் அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் அப்போஸ்தலர்களுக்கு முன்பதாக முழங்காற்படியிடுகிறதை பார்க்க ഇന്ന് രാത്രി முடிகிறது. ഒരു അപ്പോസ്തോലിക് അനോയിന്റിംഗ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு இரவேளை ஒரு அப்போஸ்தலிக அபிஷேக அதிகாரம் இன்றைக்கு இரவேளை இந்த இடத்தில் வியாபரிக்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? അവിടെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 19, அங்கே தான் அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் 19ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, പൗലൂസിന്റെ കർച്ചീഫ് റൂമാൽ കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ രോഗി സൗഖ്യമാവുകയാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய ஆமென் ஸ்தோத்திரம் கைக்குட்டைகளை போட்டபோது வியாதிஸ்தர்கள் சௌக்கியமாகிறார்கள். ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകുകയാണ്. அசுத்த ஆவிகள் ஓடி போகிறது. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ്. இன்றைக்கு இரவிலும் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ മേലൊരു അഭിഷേകം ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. உங்கள் மேல ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ഈ பகிர்ந்திருக்கிறார். തലമുറയിലെ അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ ഒരു മിനിസ്ട്രി വെളിപ്പെടണമെന്ന് എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും? இந்த தலைமுறையின் காலத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தோடு வெளிப்பட வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீர்கள்? ചില വർഷങ്ങൾ പൗലോസ് എഫെസോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. சில ஆண்டுகள் எபேசு பட்டணத்திலே பவுல் இருந்தார். അതിശക്തമായി താൻ അവിടെ വേല നിർവഹിച്ചു. மிக വല്ലമയോடு கர்த்தருடைய பணியை அந்த பட்டணங்களில் ആ செய்தார். പട്ടണത്തിൽ അസാധാരണമായ റിവൈവൽ ഉണ്ടായി. அந்த பட்டணத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய எழுப்புதல் உண்டாயிற்று. പൗലോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, பவுலுடைய ஒரு விசேஷித்த താൻ தன்மை, എവിടെ ചെല്ലുമോ
അവിടെ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. அவர் எந்த ஸ்தானத்திற்கு கடந்து செல்லுகிறாரோ அந்த பட்டணத்தில் அவர் ஒரு ஊழியத்தை சபையை அவர் ஸ்தாபிப்பார். എന്താ കാര്യം? காரணம் என்ன? പിശാചല്ല വലുത്, അഭിഷേകമാ വലുത്. சத்துரு அல்ல பெரியவன், அபிஷேகமே பெரியது. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை பேருக்கு விசுவாசிக்க முடிகிறது? പിശാചല്ല വലിയത്, பிசாசானவன் அல்ல பெரியவன், പരിശുദ്ധാത്മാവാ വലിയത്. பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரியவர். ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கும் போது കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താലും, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. ஹalleluya. പൗലോസ് എഫെസോസിലെ മിനിസ്ട്രി കഴിയുമ്പോൾ பவுல் எபேசு பட்டணத்திலே ஊழியத்தை முடித்த போது അവിടെ വലിയ പെർസിക്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായി, ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. பெரிய துன்புறுத்தல்கள் நடைபெற்றது. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഉപദ്രവങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ്. அப்போஸ்தல நடபடிகளின் புஸ்தகம் ஆமென் போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் நிறைந்த புஸ்தகமாக இருக்கிறது. ക്രിസ്ത്യാനി ഒത്തിരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ஆகையால் தான் அந்த வார்த்தைக்கு மிக முக்கியத்துவம் உண்டு என்று சொன்னேன். ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒത്തിരി പെർസിക്യൂഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. கிறிஸ்தவர்கள் அநேக உபத்திரவத்தின் வழியாய் கடந்து சென்றார்கள். ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்றும் கிறிஸ்தவம் என்பது உபத்திரவத்தின் வழியாய் தான் கடந்து செல்கிறது. ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായോ? என்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவப்பட்டார்களோ, എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ആരംഭിച്ചോ, என்றைக்கு கிறிஸ்தவம் ஆமென் உருவாக்கப்பட்டதோ, അന്നു മുതൽ ഉപദ്രവങ്ങളും ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. அன்றைக்கு முதல் போராட்டங்களும் உபத்திரவங்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തും അതിന് കുറവില്ല. அதே போல் தான் நம்முடைய இந்தியா தேசத்திலும் அதற்கு எந்த குறைவும் இல்லை. പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം പെർസിക്യൂഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. விசேஷமாக வட இந்தியாவிலே அநேக ஆமென் உபத்திரவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. പക്ഷേ എത്ര ഉപദ്രവങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഫേസ് ചെയ്താലും, ஆனால் எவ்வளவு உபத்திரவங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சந்தித்தாலும், യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, இயேசு ஒரு முறை இப்படி ഞാൻ சொன்னார், എന്റെ സഭയെ പണിയും, நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன், പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை. എത്ര പേർക്ക് ആ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை பேருக்கு அந்த வார்த்தைகள் வசனத்தை விசுவாசிக்க முடிகிறது? ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, நான் என் சபையை கட்டுவேன், പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനാൽ, இயேசு அப்படி சொன்னதினால் ഇതുവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പിശാചിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. இதுவரைக்கும் கிறிஸ்தவத்தை சத்துருவினால் ஆமென் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ലീഡർ നസറായന യേശുവാണ്. கிறிஸ்தவத்தினுடைய தலைமைத்துவம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അവൻ മൂന്നാം ദിവസം അതിശക്തിയോടെ കല്ലറ വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. அவர் மூன்றாம் நாள் கல்லறையை விட்டு அவர் வல்லமையோடு எழும்பி வந்தவர். അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ஆகையால் തന്നെ உறுதிப்படுத்தி சொல்லுகிறேன், എവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, எந்த இடத்திலெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ അവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മേൽ ഒരു റിവൈവൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. அந்த இடங்களிலெல்லாம் கிறிஸ்தவத்தின் மேல் ஒரு எழுப்புதலும் வெளிப்படுத்தியதுண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മുടെ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തന്റെ വേല കഴിഞ്ഞൊരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വരുന്ന വഴിയിൽ ஆமென். ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய ஊழியத்தை முடித்து மிதிவண்டியை மிதித்து சைக்கிள் சவிட்டி வரும்போது തന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, 2 മക്കളുണ്ട് ആ സൈക്കിളിൽ. தன்னுடனே தன்னுடைய மனைவியும் 2 பிள்ளைகளும் அந்த சைக்கிள்ல இருந்தார்கள். തന്റെ മൂത്ത മകനെ ആ സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. தன்னுடைய மூத்த பிள்ளையை அந்த சைக்கிளுடைய முன்பகுதியில் உட்கார வைத்திருந்தார். കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. இளைய சின்ன பிள்ளையை அந்த தாயார் தன் கையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். മിനിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ஊழியத்தை முடித்து அவர்கள் திரும்பி வருகிற இடத்திலே ഒരു കൂട്ടം സഹോദരങ്ങൾ ആ സൈക്കിൾ തടഞ്ഞു. ஆமென். ஒரு கொஞ்சம் சகோதரர்கள் சேர்ந்து அந்த சைக்கிளை தடை ആ செய்தார்கள். ദൈവദാസനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த ஊழியக்காரனை உபத்திரவம் செய்தார்கள். തന്റെ ഭാര്യ അത് കണ്ട് വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. ஆமென். அந்த ஊழியக்காரனுடைய மனைவி அதை பார்த்து அழுது புலம்ப ആ ஆரம்பித்தார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, ആ വൈഫിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ ആ ദൈവദാസനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. அந்த ஊழியக்காரனுடைய மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் முன்னாடியே வைத்து அந்த ஊழியக்காரனை அவர்கள் கொலை செய்து விட்டார்கள். പീസായി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. அந்த ஊழியக்காரனை துண்டு துண்டாக வெட்டி
வெட்டி இழுத்தார்கள். ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മ കോരിയെടുത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. அந்த பிள்ளைகளை ரெண்டு பேரையும் கட்டி பிடித்து கொண்டு அந்த தாய் அழ ஆரம்பித்தார். അവര് പറഞ്ഞു, നീ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോവുക. அவர்கள் சொன்னார்கள், உனக்கு ஜீவன் வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்தை விட்டு நீ ஓடிப்போ. മേലാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരരുത്. இதற்கு மேலும் இந்த பட்டணத்தில் நீ திரும்ப வரக்கூடாது. അമ്മ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകയാ. அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் கட்டி பிடித்து கொண்டு அந்த தாயார் அழுது கொண்டே அந்த இடத்தை விட்டு போனார்கள். എന്താണ് നാം വായിച്ച വാക്യം? நாம் வாசித்த வசனம் என்ன? ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്. கிறிஸ்தவர்களாய் பாடுபட வேண்டியது வந்தாலும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. ആ നാമം ധരിച്ച് യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്ര വേണ്ടിയത്. ஆமென். அந்த நாமத்தை உயர்த்தி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் மகிமைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும். ആ അമ്മ ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തന്റെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൊച്ചു വീടിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அழைத்து கொண்டு தன்னுடைய சிறு அந்த பவனத்திற்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 வாரங்கள் தாண்டி ആ കൊച്ചു വീടിന്റെ അകത്തിന്റെ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. அந்த சின்ன வீட்டு அறைக்குள்ளே ஆண்டவர் இயேசு வெளிப்பட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നിട്ട് അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, அந்த தாயாரை பார்த்து இப்படி கேட்டார், നീ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ? நீ பயந்திருக்கிறாயா? അമ്മ പറഞ്ഞു, അതെ, എനിക്ക് ഭയമാണ്. அந்த தாயார் சொன்ன, ஆமா எனக்கு பயம். ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു, அப்பொழுது இயேசு சொன்னார், ഭയപ്പെടണ്ട, நீ பயப்படாதே, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. நான் உன்னுடனே கூட ഞാൻ இருப்பேன். നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. நான் உன்னுடனே கூட இருப்பேன். അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളത്, നസറായന യേശുവാണ്. அப்படி சொல்லத்தக்க ஒருவர் மட்டும்தான் உண்டு, அவருடைய பெயர் இயேசு. യേശു ആ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, இயேசு அந்த தாயாரை பார்த்து இப்படி നിന്റെ சொன்னார், ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണോ നീ ആ ഗ്രാമത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു. எந்த கிராமத்தில் வைத்து உன் புருஷனை கொலை செய்தார்களோ அதே கிராமத்திற்கு நீ திரும்பவும் போ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ மறுநாள் காலையிலே ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് 2 பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு ഭർത്താവിനെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി പീസാക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഭാര്യ പുറപ്പെടുകയാണ്. தன்னுடைய புருஷனை துண்டு துண்டாய் வெட்டி கொலை செய்து அதே கிராமத்திற்கு அவர்கள் திரும்ப கடந்து சென்றார்கள். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ இன்றைக்கு இரவேளை நான் இங்கே நிற்கும் போது അതേ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്മ ഇന്നും ഉണ്ട്. அதே பட்டணத்திலே அந்த தாயார் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். സോഫ്റ്റായ ഒരു ഏരിയയിലെ മിനിസ്ട്രി അല്ല. இது நல்ல சமாதானமுள்ள ஒரு இடத்திலுள்ள ஊழியம் அல்ல. ഇത് ഡേഞ്ചറസ് സോണിലെ മിനിസ്ട്രിയാണ്. இது அபாயகரமான இடத்திலுள்ள ஊழியம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு இரவேளை உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன், യേശുവിന് വേണ്ടി ധീര യോദ്ധാക്കളായി നിൽക്കാൻ കരുത്തുള്ള ചിലർ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. இயேசுவுக்காக சில போர் வீரர்களாய் நிற்கத்தக்க சில கருத்துள்ளவர்கள் இதற்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள். ആ അമ്മയെ വെച്ച് എന്നെ കർത്താവ് ന്യായം വിധിച്ചാൽ, அந்த தாயாரை வைத்து என்னை கர்த்தர் நியாயம் விசாரிப்பார் என்றார் എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? எனக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുകയാ, இன்றைக்கு இரவேளையில் உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വളർത്തിയത് പ്രസംഗകരല്ല, கிறிஸ்தவத்தை வளரச் செய்தது ஆமென் பிரசங்கிமார்கள் அல்ல, രക്തം ചിന്തിയ ഭക്തന്മാരാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വളർത്തിയത്. இயேசுவுக்காக இரத்தம் சிந்திய ஊழியர்கள் ஆமென் பரிசுத்தவான்கள் தான் கிறிஸ்தவர்களை வளர்த்தினார்கள். കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് സ്തോത്രം கரங்களை ചെയ്താട്ടെ. தட்டி நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். രക്തം ചിന്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്തവர்கள் ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട്. இரத்தம் இயேசுவுக்காக இரத்தம் சிந்திய அநேக பரிசுத்தவான்கள் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ്. வட இந்தியாவில் அதிகமாய் ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஊழியக்காரன். ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വേദികൾ കർത്താവ് തരും. இதே போல அப்போது இந்த பகுதிகளில் சில மேடைகளை கர்த்தர் எனக்கு ഞാൻ தருவார். എന്റെ ചർച്ചിൽ പറയാറുണ്ട്, இந்த சபையில் நான் சொல்வதுண்டு, ഇതുപോലുള്ള വേദി വേറെ, വേല വേറെ. இது போலுள்ள மேடைகள் வேற, என்னுடைய பணிஸ்தலம் வேற. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് വയലിലാണ്. ஆமென். எங்களுடைய வேலை நடைபெறுவது வயலிலே. എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചില കൂട്ടങ്ങൾ കർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തരാറുണ്ട്. ஆமென். அடிக்கடி இடையேற்பட்ட நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட சில கூட்டங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுப்பதுண்டு. അതിനായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ வட இந்தியாவிலே யாத்திரை செய்தால் നിറയെ ദൈവദാസന്മാർ ജയിലിൽ പാർക്കുന്നുണ്ട്. அநேக ஊழியக்காரர்கள் சிறைப்பட்டிருக்கிறார்கள். നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഏതാണ്? நாம் வாசித்த வேதம் என்ன? ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത്.
கிறிஸ்தவனாய் நீங்கள் உபத்திரவத்தை சகிக்க வேண்டியது வந்தால் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു മിഷണറി കോൺഫറൻസ് നടത്തി. ആമേൻ. ഒരു വാരത്തിற்கு മുൻപதாக കേരള മാநிலத்திலே ഒരു മിഷണറി കോൺഫറൻസ് ഒന്നേ നടത്തിനോ. സുവിശേഷം നിമിത്തം ഇന്ത്യയിൽ ജയിലിലായ ദൈവദാസന്മാർ, സുവിശേഷത്തിற்காக ഇന്ത്യ ദേശത്തിലെ സിറൈപ്പെട്ടു പോന ഊഴിയക്കാരകൾ പലർക്കും ബെയിൽ കിട്ടി, ജാമ്യം ലഭിച്ചു. അനേകർക്ക് ജാമ്യം கிடைத்தது. അതിൽ 40ഓളം മിഷണറിമാരെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. அப்படிப்பட்டதில் 40 മിഷണറികളെ കേരള പട്ടണത്തിற்கு കൊണ്ടുവന്നു. അവരിൽ പലരും മധ്യപ്രദേശിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ അനേകം പേർ മധ്യപ്രദേശ് മാநிலத்திலே വാഴக்கூடிയവർ, ചിലർ യുപിയിൽ താമസിക്കുന്നു, ചിലർ ഉത്തർപ്രദേശത്തിലെ ഇരിക്കக்கூடிയവർ. അവരെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവരെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നേ. അവരിൽ പലരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അനേക ഊഴിയர்கள் മുതലാവതാകത്താൻ റെയിൽ വണ്ടിയിലെ അവർ പ്രയാണം ചെയ്യുகிறார்கள். അവരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. അവർകളെല്ലാം വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുപ്പത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവരെ സന്ധിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവരെ സന്ധിപ്പത് ഒരു പഴക്കമുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി വേദനാജനകമാണ്. അവരുടെ வாழ்க்கை മുறை என்பது മികുந்த വേദനയോടുള്ള வாழ்க்கை. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വസതികളൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്കിരിക്കുന്ന இந்த ഭാഗ്യமான நல்ல വസതികൾ ഒന്നും അവർക്ക് கிடைத்ததில்லை. പക്ഷേ അവർ അഭിഷേകമുള്ള വേലക്കാരാണ്. ஆனால் அவர்கள் അഭിഷേകിക്കപ്പെട്ട കർത്തരുടെ വേലയാட்கள். അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവர்கள் வாழ்ந்துകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദേവ മഹിമ വെളിപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഭകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അங்கே സഭകൾ വളർച്ചയടൈந்து കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പിശാചിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. அதை பார்க்கும்போது சத்துருவுக்கு அது விருப்பமானதல்ல. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ദൈവദാസനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആമേൻ. അപ്പുറം എന്നെ அந்த ஊழியர்களை பிடித்து சிறைப்படுத்தி போடுவதுதான். ജയിലിന്റെ അകത്ത് അടയ്ക്കുക. ആമേൻ. சிறைக்குள்ளே அடைத்து போட்டார்கள். ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, இன்றைக்கு இரவு நான் இங்கே நிற்கும்போது മാസങ്ങളായി ജയിലിൽ താമസിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്. மாத கணக்கிலே சிறைப்பட்டு கிடக்கிற அநேக ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். രാത്രി നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. இன்றைக்கு இரவிலே அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായത്തിൽ அப்போஸ்தല நடபடிகளின் புஸ்தகம் 12-ാം அதிகாரத்திலே പത്രോസ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, പേതുരു ചിറച്ചാലയിൽ കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയിൽ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ ജയിലിൽ അയക്കുവാനിടയായി. ആമേൻ. அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே கர்த்தர் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பினார். ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വെളിപ്പെടാൻ സമയമായെന്ന് ഞാൻ പ്രവചിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? இந்தியாவில் உள்ள பல சிறைகளுக்குள்ளும் தெய்வ தூதர்கள் வெளிப்பட போகிறார்கள் என்று நான் தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னால் அதை எத்தனை பேரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? എന്നോട് ചേർന്ന കരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ? என்னோடு சேர்ந்த அந்த கரங்களை பரத்துக்கு நேராக உயர்த்தி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ഇന്ത്യൻ ജയിലുകൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും? இந்தியாவின் சிறைகளுக்குள்ளே கர்த்தருடைய தூதர்கள் வெளிப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற விசுவாசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் உண்டு? എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ജപിപ്പോമാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள். ഇത് ആത്മാവുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഇത് ആവിயின் நிறைவுள்ள ഒരു കൂട്ടം. അഭിഷേകമുള്ള കൂട്ടമാണ്. ഇത് അഭിഷേകത്തിൻ நிறைவுള്ള കൂട്ടം. അഭിഷേകമുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. ആമേൻ. അഭിഷേകിക്കപ്പെട്ട ദേവ ഊഴിയர்கள் മേടയിൽ இருக்கிறார்கள். എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ജപിയുங்கள். നമ്മൾ സേഫ് സോണിലാണ്. ആമേൻ. നമ്മൾ സേഫാണ്. നമ്മൾ ആമേൻ. നാം ആമേൻ പാതുകാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ജപിയുங்கள். മൊർദെഖായി എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു, മൊർദെഖായി എസ്തേറെ பார்த்து ഈ சொன்னார், സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாய் இருக்க கூடாது. നീ மௌனமாய் இருக்க கூடாது. മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. சபை அமைதியாய் இருக்க கூடாது. മണവാട്ടി സഭ വായടച്ചിരിക്കരുത്. மணவாட்டி சபை அமைதியாய் இருக்க വായ് கூடாது. തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. வாய் திறந்து ஜெபம் செய்யுங்கள். ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്? இப்படி ஒரு காலத்திற்காக தானே கர்த்தர் உன்னையும் அபிஷேகம் செய்தார். അപ്പോ ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. அப்படி என்றால் கரங்களை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள். ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ വെളിപ്പെടുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. இந்திய சிறைச்சாலைகளுக்குள்ள தெய்வ தூதர்கள் வெளிப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம்.
Chala tara chala tara chala tara chala jalaga bata jalaga bo hasima rajali pravasa sama mada rijana artha lapra gamda lapra ba shakata rabla baka shaka abda lapra boko shoka thora ba shaleba ba hasi arthu lapra gama da jali samari al bahroma ajasta baliya prababa baba 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 shakata raba khatara bakada ajalaga dala habiba baba prarthana uyarate prarthana uyarate ஜெபம் உயரட்டும் ஜெபம் உயரட்டும் പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഉയരട്ടെ വായു തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വായുകളെ തുറന്ന് ജപിയുங்கள் ഇപ്പോൾ തന്നെ இப்பொழுது ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവശക്തി വട ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാ இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் இருந்து ஒரு வல்லமை வட இந்தியாவுக்கு நேராய் புறப்பட்டு செல்வதாக കരങ്ങൾ തട്ടി അല്പസമയം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാമല്ലോ கரங்களை தட்டி சில நிமிடங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க जरा बलहतरा 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 बजो नहासिबी लातेरी अलाबिया नखतरा यबागा शकतरबा अटगबा तजनग बौशबलग शंबबा बाबा இந்தியன் ஜெயில்களில் ஆராதனை உயரம் போகயா இந்தியன் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளே ஆராதனை வெளிப்பட போகிறது இந்தியன் ஜெயில்களில் ஆராதனை உயரம் போகயா இந்தியாவின் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளே ஒரு தேவ ஆராதனை வெளிப்பட போகிறது சகா தனா ரபோ சகா ஓ ஜீசஸ் ரபா கதன கபாபா Araba tajanaga bau shamba raba khatari gaba tajanaga baushas. Hallelujah. Hallelujah. മധ്യപ്രദേശിലെ നമ്മുടെ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മധ്യപ്രദേശത്തിലെ ഒരു ഊഴിയക്കാരൻ ചില മാസങ്ങൾ ജയിലിലായിരുന്നു. ചില മാதங்கள் சிறைச்சாலைக்குள்ளே അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു. അവർക്ക് ജാമ്യം கிடைத்தபோது அந்த கிராமத்திற்கு சென்று അവരുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ചെന്നു. അവരുടെ സഭയ്ക്കുള്ളേ சென்று ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കുക. ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. അവരുടെ പാസ്റ്റർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ഊഴിയക്കാരൻ സിറയിലിருந்து வெளிப்பட்டு വന്നത്. അവിടെ ആരാധിക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആരാധന ചെയ്വதற்கு ചൊല്ലി കൊടുக்க വേണ്ടി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലലാമാണ് കേൾക്ക വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഹല്ലേലൂയ കൂടി പറയാമോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നു കൂടെ ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലുവാമാണ് കേൾക്ക വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അവർ ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ இருப்பார்கள். ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ பார்த்து கேட்டேன், ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ നിങ്ങൾ സിറയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ചർച്ച ആരാ നടത്തിയത്? നിങ്ങൾ സഭയെ നടത്തിയത് யாரு? ഭാര്യയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഭാര്യയാണ് സഭ നടത്തിയത്. അവർ തன்னுடைய மனைவியை சுட்டிக்காட்டி சொன்ன என்னுடைய மனைவி சபையை நடத்தினார்கள். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇഷാദേ, നീ ദൈവദാസനെ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ തന്റെ ഭാര്യയെ ദൈവം അഭിഷേകത്തോടെ യൂസ് ചെയ്യും. ആമേൻ. സാത്താനേ, ஊழியக்காரர்களை நீ சிறைப்படுத்தினால் அவருடைய மனைவிமார்களை கர்த்தர் வல்லமையோடு பயன்படுத்துவார். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആ സഭയിൽ ചെന്നപ്പോ அந்த சபையில் சென்றபோது ആ സിസ്റ്റർ കയ്യിലൊരു ടാമറൊക്കെ പിടിച്ചങ്ങ് അടിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ്. நல்ல டாமர் ஜாலர் பிடிச்சு நல்ல கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள் அந்த சகோதரி. ഇതുപോലുള്ള PC സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല. இப்படிப்பட்ட இசை கருவிகள் ஒன்றுமில்லை. ഇതുപോലെ നല്ല കീബോർഡ് റിതം പാഡ് ഇതൊന്നുമില്ല. நல்ல கீபோர்டு ரிதம் பேட் ஒன்றும் அங்கே இல்லை. നമുക്ക് ഒന്നിന് രണ്ട് റിതം പാടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இங்கே ஒன்றுக்கு பதிலா இரண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Thank God. நன்றி ஆண்டவரே. എല്ലാ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആണ്ടവൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിக்கிறார். പക്ഷെ അവിടെ ഇതൊന്നുമില്ല. ஆனால் அங்கே இவைகள் ஒன்றுமில்லை. 100 കണക്കിന് പേർ വന്ന് ആരാധിക്കുകയാണ്. ஆனால் நூற்றுக்கணக்கானோர் வந்து ஆராதிக்கிறார்கள். എന്താ കാര്യം? காரணம் என்ன? ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட ഞാൻ ஆரம்பிച്ചു. വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் விசுவாசிக்கிறேன். ഇന്ത്യൻ റിവൈവലിന്റെ ടൈം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. இந்தியாவின் எழுப்புதலின் நேரம் சமீபித்து வந்திருக்கிறது. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Come on. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாதுகாத்தாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாதுகாத்தாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி ஹல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து ஹல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ வட இந்தியாவை குறித்து நான் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது ഈ യോഗം നടക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലോ യു പിയിലോ ഒക്കെ ആണെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു പോവാ. ஜார்க்கண்டிலோ உத்தரப்பிரதேசத்திலோ இந்த கூட்டம் நடக்கிறது போல எனக்கும் தோன்றுகிறது. ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്. நீ கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்பதனால் பாடுபட்டால் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. പ്രായമുള്ള ധാരാളം ദൈവദാസന്മാർ ഈ മേടയിലുണ്ട്. முதிர்ந்த அநேக தேவ ஊழியக்காரர்கள் இந்த மேடையில் இருக்கிறார். അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. அவர்களை பார்த்து கேட்டு பாருங்கள். സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ஆமென் ஊழியத்திற்காக முதலில் இறங்கிய போது എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென் எவ்வளவு உபத்திரவங்கள் பாடுகளை சகித்திருப்பார். എന്നാൽ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് കൊടുത്തു. அந்த பாடுகளின் நடுவிலும் நிலை நிற்பதற்குரிய கிருபையை கர்த்தர் கொடுத்தார். നന്ദി പറയാമോ കർത്താവിന്? எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல. പലരും അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. அநேகர் அவர்களை புறக்கணித்தார். അവർ ഒത്തിരി റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്തു. ஆமென் அநேக புறக்கணிப்புகளை சந்தித்தார்கள். പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചു പോയില്ല. ஆனால் அவர்கள் விட்டு போகவில்லை. അവർ തിരികെ പോയില്ല. அவர்கள் திரும்பி போகவில்லை. തിരികെ പോയില്ല. திரும்பி போகவில்லை. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ പിടിച്ചു നിന്നു. ஊழியத்திற்காக அவர் உறுதியாய் நின்றார். അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തത്. அதனால தானே இத்தனை தேவ ஊழியர்கள் ஒருமித்து சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார். ஹalleluya. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയാണ്. பல நூற்றாண்டுகளாக கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவிக்கப்படுகிறார்கள். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 14 அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். പൗലോസ് ലുസ്ത്രയിൽ ചെന്നപ്പോൾ லிஸ்திராவிலே சென்றபோது താൻ അവിടെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவன் வசனத்தை பேச ஆரம்பித்தார். ഒരു മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമാവുകയാ. முடவனான ஒரு மனிதன் விடுதலை பெற்றுக்கொள்கிறார். അത്ഭുത അടയാളം അവിടെ നടക്കുകയാ. அற்புத அடையாளங்கள் அங்கே நடைபெறுகிறது. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ சில நேரங்கள் தாண்டி പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. பல பட்டணங்களிலிருந்து ஜனங்கள் ஆராதிக்க வருகிறார்கள். പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം വന്ന് പൗലോസിനെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. பல பட்டணங்களிலிருந்து ஜனங்கள் வந்து பவுலை கல்லை எடுத்து எறிவதற்கு வந்தார்கள். പൗലോസിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പെർസിക്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത്. പൗലുடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு பெரிய உபத்திரவமாய் இருந்தது. കല്ലേറ് കൊണ്ടവൻ താഴെ വീണു. ആമേൻ. കൽ എറിയപ്പെട്ടു അവൻ കീഴെ വിழுந்தார். മരിച്ചവനെ പോലെ പൗലോസിനെ അവർ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. മരിച്ചവനെ പോലെ അവനെ ഇழுத்து செல்லப்பட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ പറയുന്നു, വേദം சொல்லுகிறது, മരിച്ചവനായിട്ട് അവനെ കൊണ്ടിടുകയാ. അവൻ മരിച്ചു പോണവനാக അവനെ കൊണ്ടു പോட்டார்கள். ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നേ? വേദം എന്നെ சொல்லுகிறது, സഹോദരന്മാർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റും നിന്നു. ആമേൻ. തன்னுடைய சகோதரர்களும் சீஷர்களும் தன்னை சுற்றிலும் நின்றார்கள். അവർ ചുറ്റും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் சுற்றி நின்று ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். എല്ലാ വേലക്കാരും അറിയണം, எல்லா ஊழியர்களும் அறிய வேண்டும், ചുറ്റും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാവൂ. ஆமென். உடன் இருந்து சுற்றிலும் இருந்து ஜெபிக்கிறவர்களை மட்டும்தான் உடன் கொண்டு செல்ல வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ, ஜெபிக்கிறவர்களை உடன் கொண்டு சென்றால், മരിച്ചവനും ചാടി എഴുന്നേക്കും. ஆமென். மரித்து போனவர்களும் ஆமென் மீது குதித்து எழுந்திருப்பார்கள். ഹല്ലേലൂയ. കുറ്റം പറയുന്നവരെ അല്ല കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നത്, குறை பேசுகிறவர்களை அல்ல கூட கொண்டு செல்ல வேண்டியது, മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ല കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നത്, மனதை கலங்கப்படுத்துகிற வேதனைப்படுத்துகிறவர்களை அல்ல கொண்டு செல்ல வேண்டியது. ഒരു ലീഡർ രക്തം ചിന്തി താഴെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ, ஒரு தலைவன் ரத்தம் சிந்தி கீழே விழும்போது കമന്റ് പറയുന്നവരെ അല്ല കൂടെ കൊണ്ട് നടത്തിയത്, அதை குறித்து சில வார்த்தைகளை அலப்புகிறவர்களை அல்ல உடன் கொண்டு செல்ல வேண்டியது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു. ஜெபிக்கிறவர்களை கூட கொண்டு செல்ல வேண்டும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നതിനാൽ, ஜெபிக்கிறவர்களை கூட உடன் கொண்டு சென்றபடியால், അവർ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ அவர்கள் ஆவியில் ஜெபித்தபோது പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി. பவுல் அந்த இடத்தை விட்டு குதித்து எழும்பினார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉള്ളതിനാൽ, ஜெபிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகள் இந்த இரவு இங்கே இருக்கிறதுனால், കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும் என்று ஆவியிலே நான் விசுவாசிக்கிறேன். കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒത്തിരി പെർസിക്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் சில உபத்திரவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. நான் உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். ലിസ്ത്രായിൽ വെച്ച് കല്ലേറുണ്ടായപ്പോ, லிஸ்திராவிலே வைத்து கல்லெறியும் பட்டபோது, ഇനി മേലിൽ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പോൾ പറഞ്ഞില്ല. இனி அந்த பட்டணத்திற்கு
பட்டணத்திற்கு நிறைய நான் போக மாட்டேன் என்று பவுல் சொல்லவில்லை. രണ്ടാം മിഷണറി യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ இரண்டாம் மிஷனரி ஆமென் புறப்படுதல் ஆரம்பித்த போது അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായം அப்போஸ்தலர் நடபடிகளின் புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் അതേ ലിസ്ത്രായിൽ പോൾ ചെല്ലുകയാ. அதே லிஸ்திரா பட்டணத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கடந்து சென்றார். ഏത് ലിസ്ത്ര? ஏது லிஸ்திரா? കല്ലേറ് കൊണ്ട ലുസ്ത്ര, கல்லறிப்பட்ட லிஸ்திரா, പെർസിക്യൂഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത ലുസ്ത്ര. உபத்திரவத்தை சந்தித்த அந்த லிஸ்திரா பட்டணம். അതേ പട്ടണത്തിൽ പോൾ ചെന്നു. அதே லிஸ்திரா பட்டணத்திற்கு பவுல் சென்றார். ബൈബിൾ പറയുന്നു பைபிள் சொல்லுகிறது അവിടെ വെച്ചാണ് പൗലോസിന് തിമോത്തിയോസിനെ കിട്ടുന്നത്. அந்த லிஸ்திரா பட்டணத்தில் வைத்துதான் பவுலுக்கு தீமோத்தேயு என்கிறவனை கிடைக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എവിടെ രക്തം ചിന്തിയോ எந்த இடத்தில் ரத்தம் சிந்தினாரோ അവിടെ തിമോത്തിയോസ് എഴുന്നേൽക്കുകയാ. அந்த இடத்தில் ஒரு தீமோத்தேயுவை கர்த்தர் എവിടെ எழுந்தருளப்படினார். കല്ലേറ് കൊണ്ടോ எந்த இடத்தில் கல்லறிப்பட்டாரோ അവിടെ തിമോത്തി എഴുന്നേൽക്കുകയാ. அந்த இடத்தில் தீமோத்தேயுவை கர்த்தர் எழும்ப എവിടെ பண்ணினார். കല്ലേറ് കൊണ്ട് താഴെ വീണോ எந்த இடத்தில் கல்லறிப்பட்டு கீழே விழுந்தாரோ അവിടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാ. அடுத்த தலைமுறை அதே இடத்தில் கர்த்தர் எழும்ப பண்ணினார். രാത്രി ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാ. இன்றைக்கு இரவு நான் தீர்க்க നീ தரிசனமாய் എവിടെ சொல்லுகிறேன். തകർക്കപ്പെട്ടോ நீ எந்த இடத்தில் தகர்க்கப்பட்டாயோ അവിടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ തലപൊക്കുകയാ. அதே பட்டணத்திலே அடுத்த தலைமுறைகளை கர்த்தர் எழுப்புவார். എവിടെ നീ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടോ எந்த இடத்தில் நீ பாடுபட்டாயோ അവിടെ അടുത്ത തിമോത്തി എഴുന്നേൽക്കുകയാ. அதே ஸ்தலத்திலே மற்ற தீமோத்தேயுவை கர்த்தர் எழும்ப ഇന്ന് பண்ணினார். രാത്രി ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാ. இன்றைக்கு இரவு நான் தீர்க்க ഈ தரிசனமாய் കൂട്ടം சொல்லுகிறேன். തീരുന്നതിന് മുമ്പ് இந்த கூடுகை முடிவதற்கு ഒരു முன்பதாக തിമോത്തി ജനറേഷൻ ഈ സഭയ്ക്കകത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക. தீமோத்தேயு என்கிற ஒரு புதிய தலைமுறையை கர்த்தர் சபையிலிருந்து எழும்ப பண்ண போகிறார். എന്തിനാണ് ഈ കൂട്ടം വെച്ചത്? எதற்காக இந்த கூட்டத்தை നല്ല வைத்தோம்? ചെയ്തി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. நல்ல ஒரு பிரசங்கத்தை അടുത്ത கேட்பதற்கல்ல. ജനറേഷൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. அடுத்த தலைமுறை எழும்ப பண்ண வேண்டும். പിശാചിനെ ശാസിപ്പാൻ ஆமென். சத்துருவை விரட்டும்படி അടുത്ത തിമോത്തി എഴുന്നേൽക്കണം. ஆமென். மற்ற தீமோத்தேயுவை எழும்ப பண்ண வேண்டும். എത്ര പേർ കാമേൻ എന്ന് പറയാൻ எத்தனை കഴിയും? பேர் ஆமென் சொல்ல ഈ முடியும்? കൂട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ചില തിമോത്തി ഇരിപ്പുണ്ട്. இந்த கூடுகைக்குள்ளே சில தீமோத்தேயுக்கள் இருக்கிறார்கள். എത്ര പേർ കാമേൻ പറയാൻ எத்தனை കഴിയും? பேர் ஆமென் சொல்ல നീ முடியும்? എവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടോ நீ எந்த இடத்தில் பாடுபட்டாயோ അവിടെ തന്നെ ഒരു റിവൈവൽ സംഭവിക്കാൻ அந்த പോകുകയാണ്. பட்டணத்திலே ஒரு எழுப்புதலை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த போகிறார். അതുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞേ, அதனால் தான் இயேசு தன்னுடைய சீஷரை பார்த்து ഞാൻ சொன்னார், സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകയാ. நான் பரமேறி செல்ல നിങ്ങൾ போகிறேன். യെരൂശലേം വിട്ടു പോകരുത്. நீங்கள் எருசலேமை விட்டு ഈ செல்லக்கூடாது. നഗരത്തിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. நீங்கள் இதே எருசலேம் பட்டணத்தில் காத்திருங்கள். ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഇവിടെ പകരാൻ പോകയാ. என்னுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறேன். എന്താണ് യേശു യെരൂശലേമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ? ஏன் ஆண்டவராகிய இயேசு எருசலேமிலே காத்திருக்க சொன்னார்? യേശു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചയാളാ. இயேசு பெத்லகேமிலே பிறந்தவர். യേശു നസറേത്തിൽ വളർന്നയാളാ. இயேசு நாசரேத்தூரிலே வளர்ந்தவர். ആദ്യത്തെ മിറക്കിൾ ചെയ്തത് കാനാവിലാണ്. முதல் அற்புதம் செய்தது கானாவூரிலே. 6000 ഭൂതത്തെ പുറത്തിറക്കിയത് കടലക്കരയാണ്. அவன் கடலின் அக்கறையிலே அவன் பல ஆயிரமான பிசாசுகளை துரத்தினவர். ലാസറിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ബഥാനിയിലാണ്. பெத்தானியா பட்டணத்திலே லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினார். പിന്നെന്താണ് യെരൂശലേമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ? ஏன் ஆண்டவர் பின் சீஷர்களை எருசலேமிலே காத்திருக்க சொன்னார்? യേശു കുരിശുമേന്തി കടന്നുപോയത് ബേത്ലഹേമിലല്ല, നസറേത്തിലല്ല, യെരൂശലേമിലായിരുന്നു. இயேசு சிலுவை சுமந்தவராய் சென்றது பெத்லகேமிலோ நாசரேத்தூரில் அல்ல, அது இதே எருசலேம் பட்டணத்தில் தான் சிலுவை சுமந்தவராய் சென்றார். യേശു ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടത് യെരൂശലേമിലായിരുന്നു. இயேசு பாடுகளை சகித்தது எருசலேமிலே. യേശു രക്തം ചിന്തിയത് യെരൂശലേമിലായിരുന്നു. இயேசு தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தியது எருசலேம் ഇന്ന് பட்டணத்தில். രാത്രി ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, இன்றைக்கு இரவிலே ஆவியில் நிரம்பி നീ சொல்லுகிறேன், എവിടെ തകർന്നോ நீ எந்த இடத்தில் உடைக்கப்பட்டாயோ ആത്മാവ് ഇറങ്ങാൻ പോകയാ. அந்த இடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்க ഏത് போகிறார். വീട്ടിലാ നീ കരഞ്ഞത്? எந்த வீட்டிற்குள்ளே நீ அழுதாயோ ആ വീട്ടിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോകയാ. அந்த வீட்டிற்குள்ளே கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட ഏത് போகிறது. സഭയിലാ നീ കണ്ണീർ വിട്ട് കരഞ്ഞത്? ஏது சபைக்குள் இருந்து நீ அழுதாயோ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പവർ വെളിപ്പെടാൻ പോകയാ. அந்த சபைக்குள் வைத்து கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட போகிறது. എവിടെയാ നീ തല കുനിച്ചത്? எந்த இடத்தில் நீ தலை குனிந்தாயோ അവിടെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോകയാ. அந்த இடத்தில் வைத்தே கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த ഇന്ന് போகிறார். രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് സംവാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. இன்றைக்கு இரவிலே சிலரோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை பேருக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது? സത്യത്തിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന യൂദാസ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത മണ്ണാണ് ജെറുസലേം. ஆமென். உண்மையை சொல்ல
போனா இயேசுவோடு உடன்திருந்த சீஷனாகிய ஸ்தோத்திரம் யூதாஸ் காரியோத்து தற்கொலை செய்து கொண்ட இடம்தான் எருசலேம். അത് യെരൂശലേമിലുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. அது எருசலேம் பட்டணத்துல எல்லோரும் அறிந்து கொண்டார்கள். യൂദാസ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. யூதாஸ் காரியோத்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ உங்களுக்கு தெரியுமா? യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നതാ. இயேசுவோடு நடந்தவன். 3.5 വർഷം യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നതാ. 3.5 ஆண்டுகாலம் இயேசுவோடு நடந்தவன். യൂദാ മരിച്ചു. യൂദാ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. யூதா தன்னைத்தானே தற்கொலை செய்து கொண்டார். യെരൂശലേം മുഴുവൻ അത് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. எருசலேம் முழுவதும் அது விரைவு செய்தியாயிருந்தது. യേശു എന്താ പറഞ്ഞേ? இயேசு என்ன சொன்னார்? യെരൂശലേം ആകെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാ. எருசலேமிலே சாட்சி இழந்து போய் கிடக்கிறது. യൂദാസ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. யூதா தற்கொலை செய்து கொண்டார். യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിക്കോളാനല്ല യേശു പറയുന്നത്. அதனால எருசலேமை விட்டு மாறி போங்கள் என்று இயேசு சொல்லவில்லை. യൂദാ മരിച്ചതിനേക്കാൾ പവറാണ് യേശു 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. அவன் யூதா தற்கொலை செய்து கொண்டதை பார்க்கிலும் இயேசு 3-ஆம் நாள் உயிரோடு எழும்பியது அதை பார்க்கிலும் வல்லமை உள்ளது. കർത്താവ് നിന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം, ஆண்டவர் உன்னை நியமித்த இடம், ഏത് യൂദാസിന്റെ പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും, எந்த யூதா யூதாஸ் காரியத்துடைய வல்லமை இருந்தாலும், നിന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உன்னை அந்த பட்டணத்தில் கர்த்தர் நியமித்ததுண்டென்றால், you are an anointed person, நீ ஒரு அபிஷேகிக்கப்பட்டவன், you are a different person, நீ வித்தியாசமானவன், നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്, உன்மேல் ஒரு அபிஷேகம் നിന്റെ മേൽ இருக்கிறது, ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. உனக்குள்ள ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. നിങ്ങളെന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയെ ബേസ് ചെയ്ത പട്ടണത്തിലെ, ഗ്രാമത്തിലെ, സഭയിലെ, വീട്ടിലെ, സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. நீங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு தனி நபர் மூலம் அந்த பட்டணம், அந்த வீடு, அந்த தேசத்தின் சுற்று வட்டாரங்களில் கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த வந்தியானவர். എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഡൽഹിയിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോ ஒரு முறை டெல்லி பட்டணத்திலே ஊழியம் செய்ய சென்றപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. ஒரு ஊழியக்காரனை காண வந்தார். ഹിന്ദി പാസ്റ്ററാണ്. அவர் இந்தி பேசுகிற மொழி பேசுகிறார். ഞാൻ ആ ദേവദാസനെ പോയി കണ്ടു. அந்த ஊழியக்காரனை போய் பார்த்தேன். ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരുമിച്ച് ജെபித்தோம். എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உண்டானது. അദ്ദേഹം യുപിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. அவர் ഉത്തർപ്രദേശത്തിലെ ஊழியம் ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ நிறைந்த இடம். അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചിൽ 2500 വിശ്വാസികളുണ്ട്. அவருடைய சபையிலே 2500 விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അസൂയയില്ലാത്തവരാണ്. எனக்கு புரிந்தது உங்களுக்கு பொறாமை இல்லை என்று. കാരണം അത്രയും അല്ലേലിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. அவ்வளவு அல்லேலூயா நீங்கள் One சொன்னீர்கள். more time, hallelujah. ஒரு விசை கூட அல்லேலூயா Hallelujah. அல்லேலூயா. പക്ഷേ ആ ദൈവദാസന്റെ ഷർട്ടും ഡ്രസ് കോഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോ அந்த ஊழியக்காரர் போட்டிருந்த வஸ்திரத்தை பார்த்தபோது 25 വിശ്വാസിയുള്ള സഭയാന്ന് പറയല. 25 விசுவாசிகள் உள்ள சபையில் உள்ள போதகர் என்று சொல்ல முடியாது. പക്ഷേ ആ ചർച്ചിൽ 2500 പേരുണ്ട്. ஆனா அவருடைய சபையில் 2500 விசுவாசிகள் உண்டு. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன? അദ്ദേഹം യുപിയിൽ വർക്ക് ആരംഭിച്ചു. அவர் உத்தரப்பிரதேசத்திலே ஊழியம் செய்தார். കുറച്ചു പേര് സഭയിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. கொஞ்சம் பேர் சபையில் ஆராதிக்கிறார்கள். ഭയങ്കര പെർസിക്യൂഷൻ ആണ്. மிகப்பெரிய உபத்திரவம். ജനത്തിന് വന്ന് ആരാധിക്കാൻ ഭയമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ കൂടി ആരാധിക്ക ഭയം. അദ്ദേഹം ഈ കുറച്ചു പേരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുമ്പോ അവരും അവരോട് കൂടെ ചില പേരുമായി ഇപ്പടിയെ ആരാധിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. அந்த கிராமத்திலே ஒரு சிறு குழந்தை இறந்து போனா. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ அந்த குழந்தையை அவன் புதைப்பதற்கான எல்லா காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கும்போது വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, திடீரென்று ஒருவர் இப்படி சொன்னார், നിങ്ങൾ ഫ്യൂണറൽ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, நீங்கள் അടക്ക ആരാധന നടത്തുவதற்கு മുൻപதாக ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. பக்கத்திலே ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறார். ഏഴയായൊരു പാസ്റ്റർ, ஒரு ஏழையான போதகர், പാവം, அவர் மிக பாவமானவர். ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. அந்த ஊழியக்காரை அழைத்து வந்து ஜெபிக்க வேண்டும். അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. அந்த பாஸ்டர் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. പേടിച്ചാ വരണേ. அவர் நல்ல பயந்து போய் வரார். കാരണം അത്ര ഒരു നാടാണത്. அது அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம். ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ அவர் அப்படி வந்து ஜெபித்த போது ആ മരിച്ച കുഞ്ഞ് ജീവൻ പ്രാപിച്ചെഴുന്നേറ്റു. அந்த இறந்து போன குழந்தை உயிர் பெற்று எழும்பியது. നന്നായിട്ട് ആ കരമൊന്ന് തട്ടി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. நன்றாய் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். എത്തனை മഹത്വമുള്ള പാദാവി പുഴുക്കേളാം എங்களுக்கு, എത്തனை മഹത്വമുള്ള പാദാവി പുഴുക്കേളാം എங்களுக்கு, എത്തனை ആദായവും തിരുമൈ എത്തனை ആശ്രയവും
சதியம் எத்தனை ஆதாயவும் உம் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம். ஓ வந்தனம் இயேசுபரா நினக்கெங்கும் வந்தனமேசுபரா. ஓ ஸ்தோத்திரம் இயேசுரா உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுரா. ஓ ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் அடியா திருநாமத்தின் ஆதரவு. ஓ ஸ்தோத்திரம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുഞ്ഞ് ജീവൻ പ്രാപിച്ചപ്പോ, இந்த குழந்தை உயிர் பெற்ற போது ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനം മുഴുവൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു. அந்த பட்டணத்துல அத்தனை ஜனங்களும் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள். പിശാചേ, നീ എത്ര തടഞ്ഞാലും, சாத்தானே நீ எவ்வளவுதான் தடை செய்தாலும் യേശു ചെയ്യേണ്ടത് യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. இயேசு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டே இருப்பார். എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചാണെങ്കിലും, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் ക്രിസ്ത്യാനി ജയത്തിന്റെ കൊടി വീശിയിരിക്കും. ஆமென். கிறிஸ்தவர்கள் ஜெய கொடி ஏற்றி இருப்பார்கள். നന്നായിട്ട് ആ കൈ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? அந்த கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். യഹോവ നിസി, ஆமென். யெகோவா நிசி, യഹോവ നിസി. யெகோவா ஜெய അവൻ கொடியானவர். ജയത്തിന്റെ കൊടിയാണ്. அவர் ஜெய கொடியானவர். ഞാൻ ആത്മാവിൽ അറിയുന്നു, நான் ஆவியிலே அறிகிறேன். ഭയമില്ലാത്തൊരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பயப்படாத ஒரு தலைமுறை எழும்ப போகிறது. ഭയമില്ലാത്തൊരു ജനറേഷൻ, பயப்படாத ஒரு தலைமுறை, അഭിഷേകമുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ. அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஒரு தலைமுறை. ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, அந்த பாஸ்டரை பார்த்து கேட்டேன். പാസ്റ്റർ പറയുക, அந்த பாஸ்டர் சொன்னார், എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ஆமென், எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லாமல் പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் ஜெபித்தேன். യേശു ആ കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. இயேசு அந்த பிள்ளையை எழும்ப അവരെല്ലാം பண்ணார். സ്നാനപ്പെട്ടു. ஆமென். எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். അവരെല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടു. எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். 2500 പേര് ചർച്ചിൽ ആരാധിക്കുക. 2500 பேர்கள் சபையில் ஆராதிக்கிறார்கள். പകൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്, இன்றைக்கு இரவிலே நான் கட்டளையிடுகிறேன். സ്നാന ജലത്തിന്റെ വാതിൽ യേശു തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஞான ஸ்நானத்தின் ஒரு வாசலை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் திறக்க போகிறார். സ്നാനത്തിന്റെ വാതിൽ യേശു തുറക്കുകയാണ്. ஞான ஸ்நானத்தின் வாசலை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் திறக்க போகிறார். ആരെങ്കിലും സ്നാനമേൽക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ, யாராகிலும் ஞான ஸ்நானம் பெறாமல் இதற்குள் இருப்பீர்கள் രാത്രി என்றால், കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு இரவு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அழைக்கிறார். നിന്റെ ടൈം നീ കളയരുത്. உன்னுடைய நேரத்தை நீ வீணாக்காதே. This is your time. இது உன்னுடைய நேரம். നിന്റെ സമയം മാത്രമാണ്. இது உன்னுடையதான நேரம் നിന്റെ ഈ மட்டுமே. പ്രായത്തിൽ സ്നാനജലത്തിലേക്ക് ഓടി വരിക. ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள நீ வேகமாய் ஓடி வா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ആയിരങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുകയാ. பல ஆயிரங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள ആർക്കും തടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. யாரை கொண்டும் தடை செய்ய முடியாது. പല സ്റ്റേറ്റിലും ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ஆமென். பல இடங்களிலும் ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല്, மதமாற்ற தடை சட்டங்களை கொண்டு ഇവിടെ வந்திருக்கிறார்கள். ആരും മതം മാറ്റുന്നില്ല. இங்க யாரும் யாரையும் மதம் மாற்றுகிறது இல்லை. യേശു തൊടുമ്പോ മനസ്സങ്ങ് മാറുക. இயேசு அவர்களை தொடும்போது அவருடைய மனம் மாறுகிறது. യേശു തൊടുമ്പോ ക്യാൻസർ മാറുകയാ. இயேசு தொடும்போது கேன்சர் வியாதிகள் യേശു തൊടുമ്പോൾ മരിച്ചവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാ. இயேசு தொடும்போது இறந்தவன் எழும்புகிறான். അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ചോദിക്കുക, இல்லை என்றால் இங்கே இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து ആരും கேளுங்கள். നിർബന്ധിച്ച് ആരെയും മാറ്റിയിട്ടില്ല. யாரும் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி மாற்றவில்லை. മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ஒரு மனிதனை கொண்டு ஒரு மனிதனை மாற்றுவதற்கு முடியாது. മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിനെ ஆனால் കഴിയുകയുള്ളൂ. மனிதனை மாற்றுவதற்கு கர்த்தரால் மட்டுமே முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പല സ്റ്റേറ്റിലും ഇതുപോലെയുള്ള ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. பல மாநிலங்களிலும் இப்படிப்பட்ட தடை சட்டங்கள் கொண்டு ഞാൻ வரப்பட்டிருக்கிறது. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, வட இந்தியாவில் பேசும்போது சொல்லி இருக்கிறேன், ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ஞான ஸ்நானத்தை தடை செய்வதற்காகவும் இந்த தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். പിശാചെ, ആത്മസ്നാനത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബില്ലുണ്ടോ? ஆவியின் நிறைவான ஸ்நானத்தை தடை பண்ணுவதற்கு ஏதாவது சட்டம் இருக்கிறதா?
ഓഹോ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ്. ஞானஸ்நானம் கொடுப்பது ஒரு ஊழியக்காரன். ആത്മസ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് യേശുവാണ്. ஆவியின் நிறைவான ஸ்நானத்தை கொடுப்பவர் இயேசு. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കൂട്ടം ഒരു ആത്മസ്നാനമായി മാറട്ടെ. இந்த கூட்டம் இந்த இரவு ஒரு ஆவியின் ஞானஸ்நானமாய் மாறட்டும். ആത്മസ്നാനമായി മാറട്ടെ. ஆவியின் ஸ்நானமாய் ഇന്ന് மாறட்டும். രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു ദൈവശക്തി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങട്ടെ. அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை இந்த இரவு இந்த கூட்டத்தில் வெளிப்படட்டும். അല്പസമയം വായി തുറന്ന് അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ. சில நிமிடங்கள் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷைகளை பேசி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. இதற்கு மேலே கர்த்தருடைய ஒரு மகிமையின் மேகம் வெளிப்பட போகிறது. ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ ആമേൻ വലിയൊരു മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. இதற்கு மேலே ஒரு மிகப்பெரிய கர்த்தருடைய மகிமையின் மேகம் வெளிப்பட போகிறது. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മുകളിൽ ഒരു മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. நம்முடைய இந்திய தேசத்தின் மேலே கர்த்தருடைய ஒரு மகிமையின் மேகம் வெளிப்பட போகிறது. എല്ലാവരും വായ തുറന്നു പറ മഹിമൈ 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 മഹിമൈ. എല്ലാവരും വായികളെ തുറന്നു ചൊല്ലുക മഹിമൈ മഹിമൈ മഹിമ 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 മഹിമ. അങ്ങ് പുറകിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വായി തുറന്നു പറ മഹിമ മഹിമ മഹിമ. பின்னாடி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் சத்தம் உயர்த்தி சொல்லுங்கள் மகிமை മഹിമ മഹിമ. കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മഹിമയിൽ മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. நம்முடைய குமரி மாவட்டத்தின் மேலே ஒரு மகிமை வெளிப்படுகிறது. ഈ തിരുസഭയുടെ മുകളിൽ ഒരു മഹിമയിൽ മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. இந்த ஆலயத்தின் மேலே முகப்பிலே ஒரு மகிமை வெளிப்படுகிறது. ഹോൾ തമിഴ്നാടിന് മുകളിൽ ഒരു മഹിമയിൽ മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. தமிழகத்தின் மேலே ஒரு மகிமை வெளிப்படுகிறது. വായ തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെല്ലുക. வாய்களை திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. മധ്യപ്രദേശിന് മീതെ ഒരു മഹിമയിൽ മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. மத்திய பிரதேசத்தின் மேலே ஒரு மகிமை வெளிப்பட போகிறது. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് മീതെ ഒരു മഹിമയിൽ മേഘം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. ஹிமாச்சல பிரதேசத்திற்கு மேலே ஒரு மகிமை வெளிப்பட போகிறது. ബഹാദിരി ബിഗബൗ ശംബബബബബ ഹസ്തരാധന അർഖബതജനക ബൗഷബലക ബൗഷമനക സൈഡസ് ഖമനിയാബ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വട ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു കാണുകയില്ല. ஒருவேளை ஆமென் வட இந்தியாவிலே பல பகுதிகளில் உங்களால் போக முடியாமல் നിങ്ങൾ இருந்திருக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ஆனால் இன்றைக்கு இரவு இவ்விடத்திலிருந்து கரம் உயர்த்தும் போது നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ ചെല്ലുകയാ. உங்கள் ஜெபம் வட இந்தியாவிற்கு நேராய் கடந்து செல்லுகிறது. കണ്ണുനീർ അവിടെ ചെല്ലുകയാ. உங்கள் கண்ணீர் ஆமென் வட இந்தியாவுக்கு நேராய் செல்லுகிறது. Please lift up your hands. ஆமென் கரங்களை தயவாய் Please உயர்த்துங்கள். lift up your hands. தயவாய் கரங்களை உயர்த்துங்கள். Come on maximum കരം ഉയർത്തി പിടിക്കുക. அதிகமாக எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி பிடித்துக் கொள்வோம். തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മാത്രമല്ല ഈ കരം ഉയരുന്നത്. நம்முடைய தலைக்கு மேலாக மட்டுமல்ல இந்த கரம் உயர்த்தப்படுகிறது. ഇന്ത്യവിന് മുകളിൽ ഈ കരം ഉയരുകയാണ്. இந்திய தேசத்தின் மேலே நம்முடைய கரங்கள் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത്. கிறிஸ்தவனாய் நீ பாடுபட வேண்டியது வந்தாலும் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. Ram thara shavala mukara boturi antara karatu yantare ko shala mukara boturi antara daba bokshala kabatu yantare ko boturi namo shala hatti yantara boda bala hatti yantare chandani ardariya pragabati gamashaniya arthada pramana kabaushamba baliya adara chala pramana ganabala shala agina chala adara gabata jalaga baushamba baba aranjalam bhadanjalam prabandhajam thalagachana prabhala achala pragandhajam dhalachala thara ajala pramana gabaushamba bahalagachanistara arthuri chala pramana gabausha tharacha aratha kathara bagashaka albaroha binagasha kadari aldara baba shadan chala pramana ajala thara prabhala gabamba balagachanadari arthura chaladari khanmami mathala chala odara pramana gachanadari. Oh Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യുക. இந்த கூட்டத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். നീ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകാൻ പോകയാ. നീ മുന്നോട്ടേ செல்ல போகிறாய். മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകാൻ നീ പോകയാ. മുന്നേറിത്താൻ പോക എന്താ போகிறாய். കാര്യം? காரணம் என்ன? ക്രൂശ് നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. சிலுவை உனக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. ക്രൂശ് നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. சிலுவை நமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. ക്രൂശന്റെ മുൻപിൽ ലോകമൻ പിൻപിൽ. ക്രൂശന്റെ മുൻപേ ലോകമൻ പിൻപേ. ക്രൂശന്റെ മുൻപിൽ അപ്പ ലോകമൻ പിൻപിൽ. പിന്മാറാതെ ഞാൻ മാറാതെ, പിന്മാറാതെ ഞാൻ മാറാതെ. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. ആക്ച്വലി ഈ പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പാട്ടല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ இந்த பாடல் ஆங்கிலேயருடைய பாடல் அல்ல. ഇത് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പാട്ടാ. இது இந்தியர்களுடைய பாடல். ഇത് എഴുതിയ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലായിരുന്നു. ഇത് എഴുതപ്പെട്ട മൊഴിയും ആംഗ്ലമല്ല. ഈ പാട്ട് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന്. ആമേൻ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പകുതിയിലിருந்து தான் இந்த பாடல் வந்தது. ഫ്രഞ്ച് മിഷണറിമാർ യേശു കർത്താവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന കാലം. ഫ്രഞ്ച് മിഷണറികൾ യേശുവை പ്രസംഗിത്ത കാലം അത്. ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവർ നിറച്ചു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പകുതി മുഴുവതും ആണ്ടവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അൻപை கொண்டு நிரப்பினார். അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരാൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. அப்படி முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് നൊക്സാങ്. NOKSANG, നൊക്സാങ്. அந்த நபருடைய பேர் தான் நோக்சாங். അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബവും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. அவரும் அவருடைய குடும்பமும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். അവസാനം അവരുടെ ആ ട്രൈബ്, ആ ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. கடைசியாக அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த குலத்தினுடைய தலைவர்கள் அவரை சிறைப்படுத்தினார். എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ ആരാധിക്കരുത്. അടുത്ത് சொன்னார்கள், நீங்கள் இந்த இயேசுவை ஆராதிக்க கூடாது. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ. அவர் சொன்னார், நான் ஆராதித்தால் என் இயேசுவை மட்டுமே ஆராதிப்பேன். താൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം? நான் கேட்டேன், காரணம் என்ன? താൻ പറഞ്ഞു, அவர் சொன்னார், ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒറ്റ നാമം ഈ ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവാണ്. ஆராதனைக்கு தகுதியுள்ள ஒரே தெய்வம் இந்த உலகத்தில் இருப்பார் என்றால் அவர் இயேசு மட்டும்தான். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനം ആ ഗോത്ര തലവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, கடைசியாக அந்த குல தலைவன் இப்படி சொன்னான், നിനക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണ്? உனக்கு தெரியும் தானே நம்முடைய குலத்தினுடைய அந்த ஃபண்டமெண்டல் என்ன? രക്തം കണ്ടാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു ട്രൈബാണ് നമ്മുടെ. ஆமென். இரத்தத்தை கண்டாலும் பின்வாங்கி போகாமல் இருக்கிற ഒരു குலம், ஒரு குலம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കം ഓൺ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് നീ യേശുവിനെ ഇട്ടേച്ചു വരണം. ஆகையால் நீ இயேசுவை விட்டு விட்டு வர வேண்டும். ഇല്ല, നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയും. இல்லை என்றால் உன்னை நாங்கள் கொன்று விடுவோம். പറഞ്ഞ നൊക്സാങ് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലും, എന്റെ കുടുംബത്തെ കൊല്ലും, എന്റെ മക്കളെ കൊല്ലും. எனக்கு நன்றாய் தெரியும், என்னையும் அவன் குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் கொன்று போடுவீர் என்று தெரியும். പക്ഷേ യേശുവെ വിട്ടേച്ച് ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല. ஆனால் நான் இயேசுவை விட்டு நான் பின்வாங்கவே மாட்டேன்.
ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തവർ. இதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഒറിജിനൽ ക്രിസ്ത്യാനി ഇതാണ്. உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் இவர்கள் ഈ தான். ഉപദ്രവം വരുമ്പോഴാണ് ഒറിജിനാലിറ്റി മനസ്സിലാകുന്നത്. பிரச்சனைகளும் பாடுகளும் வரும்போது தான் உண்மை என்ன என்பது தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? கடைசியாக என்ன நடந்தது தெரியுமா? തനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. தனக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தார். 2 മക്കളെ തന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 2 பிள்ளைகளும் தனக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்தார். പറഞ്ഞു ഇവരെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളെ, இவர்களை நாங்கள் கொலை செய்ய യേശുവിനെ വിട്ടേച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. இயேசுவை விட்டு வா என்று சொன்னார். നോക്സാങ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ? நோக்சான் என்ன சொன்னார் എന്റെ தெரியுமா? മക്കളെ കൊന്നാലും என் பிள்ளைகளை கொன்று போட்டால் യേശുവിനെ ഇട്ടേച്ച് വരില്ല. நான் இயேசுவை விட்டு வர மாட்டேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്തൊരു ധൈര്യമാ ദൈവം കൊടുത്തത്. எவ்வளவு தைரியத்தை ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഒരാള് നമുക്ക് കൈ തന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. നമുക്ക് ഒരുവർ കൈ കൊടുക്കാട്ടാലേ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാട്ടാലേ നമുക്ക് ഏതോ തോന്നി ടെൻഷൻ. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയില്ല. നീ എൻ വീട്ടുക്ക് വരാത്തതിനാൽ നാനും ഉൻ വീട്ടുക്ക് വര മാട്ടേൻ. അതല്ല ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തവർകൾ. ഇതല്ല ഉണ്മயான ക്രിസ്തവർകൾ. come on, hallelujah. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 2 പിള്ളകളെയും അവർ കൊണ്ടുപോട്ടാ. ആ സമയത്തെല്ലാം നോക്സാങ് പറയുന്നുണ്ട് യേശു 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 യേശു. அவர்கள் தன் பிள்ளைகளை கொண்டு போட்ட நேரத்திலும் அவர் உச்சரிக்கிற வார்த்தை இயேசு 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 என்று. യേശു 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 இயேசு இயேசு இயேசு. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ 2 പിള്ളകളും തുടിത്തു മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന പദമാ യേശു യേശു அப்பா சொன்ன வார்த்தை இயேசு இயேசு. എന്നോട് ചേർന്ന് കരം ഉയർത്തി പറ ജീസസ്. എല്ലാവരും എന്നോട് കൂടെ കരം ഉയർത്തി ചൊല്ലുക യേശു ജീസസ്. യേശു. one more time ജീസസ്. ഒരു വിഷയം കൂടെ ചൊല്ലുക യേശു. ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ആ നാമം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. இந்த இடம் முழுவதும் அந்த நாமத்தால் நிரப்பப்படட்டும். ചേർന്ന് കരം ഉയർത്തി പറ യേശു. சேர்ந்து கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் യേശു. അവർ നാമം യേശു. அவர் நாமம் യേശു. യേശു യേശു. ആ നാമം പറയാൻ മടിക്കരുത്. அந்த நாமத்தை உச்சரிக்க நீங்கள் சோர்ந்து போக വായി கூடாது. തുറന്ന് പറ യേശു. യേശു. പുതിയ നിയമം യേശുവാണ്. புதிய ஏற்பாடு യേശു. വായി തുറന്ന് പറ ജീസസ്. യേശു. ജീസസ്. യേശു. നിങ്ങൾ ഈ നാമം പറയുമ്പോൾ இந்த நாமத்தை நீங்கள் உச்சரிக்கும்போது അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തി മാറുകയാണ്. ஆகாய மண்டலங்களில் கிரியை செய்கிற போராடுகிற பொல்லாத ஆவிகள் விலகி போகிறது. ചേർന്ന് പറ യേശു. சத்தம் உயர்த்தி சேர்ந்து சொல்லுங்கள் യേശു. ഈ നാമം പറയുമ്പോ இந்த பெயரை உச்சரிக்கும் ആ അപ്പന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുക. அந்த தகப்பனுடைய கண்கள் நிரம்பி 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലി കൊടുത്തിട്ടാണ് യേശു എന്ന് വായി തുറന്ന് പറയുന്നത്. 2 பிள்ளைகளையும் பலி கொடுத்து விட்டுதான் இயேசு என்கிற வார்த்தையை உச்சரிக்கிறார். രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, இன்றைக்கு இரவிலே உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன். എത്ര വലിയ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാ എന്റെ യേശുവിന്റെ. இந்த உலகத்தில் உள்ள எவ்வளவு மிகப்பெரிய உறவுகளை பார்க்கிலும் என் இயேசு மட்டுமே பெரியவர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ, ആ ഗോത്ര തലവൻ, ആ കുലത്തിന്റെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, அந்த குலத்தலைவன் இப்படி சொன்னார், നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം, உனக்கும் உன் மனைவிக்கும் சேர்ந்து வாழலாம். യേശുവിനെ തള്ളി പറയാമെങ്കിൽ. இயேசுவை நீ தள்ளிவிட வேண்டும். ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കളുടെ അവസ്ഥ നിനക്കും ഉണ്ടാവും. இயேசுவை மறுதலிக்காவிட்டால் அதே பிள்ளைகளுக்கு ஏற்பட்டது உனக்கும் ஏற்படும். ഉടനെ നോക്സാങ് പറഞ്ഞു, அவன் நிக்சன் சொன்னான், യേശുവിനെ ഇട്ടേച്ച് ഞാൻ വരില്ല, இயேசுவை விட்டு நான் வர மாட்டேன், ഞാൻ വരില്ല. நான் வர மாட்டேன். പറഞ്ഞു, നിന്റെ വൈഫിനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളെ. உன் மனைவியை நான் கொன்று போடுவேன் என்று சொன்னான். നോക്സാങ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാം? நோக்சன் என்ன சொன்னார் എന്റെ தெரியுமா? ഭാര്യയെക്കാൾ സ്നേഹം എനിക്ക് യേശുവിനോടാണ്. என் மனைவியினிடத்தில் உள்ள அன்பை பார்க்கிலும் என்னுடைய அன்பு இயேசுவினிடத்தில் இருக்கிறது. அல்ல அல்ல குறையாத அன்பு, ருசிக்க ருசிக்கத்தை விட்டாத அன்பு, சொல்ல சொல்ல முடியாத அன்பு, என் இயேசுவின் இணையில்லாத அன்பு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് വരിയൊന്ന് പാടാം അല്ലേ? അല്ല അല്ല കുറയാத അൻപ്, രുസിക്ക രുസിക്കത്തെ വിട്ടാத അൻപ്, சொல்ல சொல்ல முடியாத அன்பு, என் இயேசுவின் இணையில்லாத அன்பு, என் இயேசுவின் இணையில்லாத அன்பு. ஓ அல்ல அல்ல குறையாத அன்பு, ருசிக்க ருசிக்கத்தை விட்டாத அன்பு, சொல்ல சொல்ல முடியாத அன்பு, என் இயேசுவின் இணையில்லாத அன்பு, என் இயேசுவின் இணையில்லாத அன்பு.
ആ സ്നേഹത്തെ കണ്ടുപോയാ அந்த அன்பை உணர்ந்து சென்றார், പിന്നെ അവൻ പുറകോട്ട് പോവുകയില്ല. அதற்கப்புறம் அவன் பின்னிட்டு வாங்கவே மாட்டான். മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, പഴയ പാട്ട്. மலையாளத்தில் ஒரு பழைய பாடல் எப்படி എനിക്ക് പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. பாடல்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ഇവരൊക്കെ പാടുന്ന പോലെ പാടാൻ അറിയില്ലെന്നേ ഉള്ളു. ആയിരം ആയിരം നാവുകളാൽ അത് വർണ്ണിപ്പതിനെഴുതോ. ആയിരം ആയിരം നാവുകളാൽ അത് വർണ്ണിപ്പതിനെഴുതോ. 10,000 ലക്ഷം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരില്ല സാധ്യമഹോ. 10,000 ലക്ഷം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരില്ല സാധ്യമഹോ. ആഹാ എന്നതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ. ഓ എന്നതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ. ആയിരം ആയിരം നാവുകളാൽ അത് വർണ്ണിപ്പതിനെഴുതോ. ആയിരം ആയിരം നാവുകളാൽ അത് വർണ്ണിപ്പതിനെഴുതോ. 10,000 ലക്ഷം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരില്ല സാധ്യമഹോ. 10,000 അംശം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരില്ല സാധ്യമഹോ. എന്നതിശയമേ എത്ര മനോഹരമേ. എന്നതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ. ஹல்லேலூயா. ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയെ അവർ കൊന്ന് നിലത്തിട്ടു. அந்த மனிதனுடைய மனைவியை கொன்று அந்த இடத்தில் ആ സമയത്തും നൊക്സാങ് പറഞ്ഞത് യേശു. அந்த நேரத்திலும் நோக்சான் சொன்ன வார்த்தை യേശു, യേശു. യേശു. എല്ലാവരും കരം ഉയർത്തി പറ ജീസസ്. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ചൊല്ലുകൾ യേശു. ഇന്ന് രാത്രി ആ നാമം പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ബലമുണ്ടാവുകയാണ്. அந்த பெயரை சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு பலன் உண்டாகும். ഭൂമിയിൽ പിശാച് വിറയ്ക്കുന്ന ഒറ്റ നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവാണ്. இந்த பூமியிலே சத்ரு பயப்படுகிற ஒரு ஒற்ற பெயர் உண்டு என்றால் அது இயேசு என்கிற பெயர். അതുകൊണ്ട് ആ നാമം പറയാൻ മടിക്കരുത്. அதனால அந்த பெயரை சொல்ல நீங்க மடிக்க கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനം നൊക്സാങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു, கடைசியாக நொக்சான் എന്റെ 2 മക്കളും പോയി, 2 பிள்ளைகள் എന്റെ വൈഫ് പോയി, மனைவி இறந்தார். യേശുവിനെ തള്ളി പറയാമെങ്കിൽ இயேசுவை மறுதலிப்பாய், നിനക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നന്നായി ജീവിക്കാം. உனக்கு தனித்து நன்றாய் வாழ முடியும். താൻ പറഞ്ഞു നോ. அவர் சொன்னார் இல்லை, എന്റെ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ലൈഫ് വേണ്ട. இயேசுவை மறுதலித்து விட்டு இன்னொரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை. ഇതുപോലെയുള്ള ഭക്തന്മാരാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വളർത്തിയെടുത്തേ. இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் தான் கிறிஸ்தவத்தை வளரச் செய்தார்கள். എന്താ വായിച്ച വാക്യം? வாசித்த வசனம் என்ன? ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്. கிறிஸ்தவனாய் நீங்கள் பாடுகளை சகிக்க வேண்டி வந்தாலும் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது. നാമം ധരിച്ച്, அந்த நாமத்தை தரித்து, ആ നാമം ധരിച്ച് அந்த നാമத்தை தரித்தவர்கள் ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്ര വേണ്ടത്. கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த வேண்டியதான் செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. അവസാനം ആ ഗോത്രത്തിന്റെ ആ കുലത്തിന്റെ തലവൻ ഈ നൊക്സാങ്ങിനെ കൊല്ലാൻ സമയമായി. ആമേൻ. அந்த കുലത്തലവൻ നോക്സാൻ എன்கிற அந்த தெய்வ மனுஷனை கொலை செய்ய நேரமாயிற்று. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നൊക്സാങ് പറഞ്ഞു, നോക്സാൻ சொன்னார், നീ എന്നെ കൊല്ലുക, നീ എന്നെ കൊന്നുവിട്. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് பார்க்கும்போது എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതല്ല ഞാൻ കാണുന്നേ, மனைவி இறந்து கிடப்பதையல்ல நான் பார்ப்பது, എന്റെ മക്കള് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ കാണുന്നേ, என் பிள்ளைகள் மரித்து கிடப்பதையல்ல நான் பார்ப்பது, ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, நான் முன்னாடி பார்க்கும்போது நான் பார்ப்பது, കാൽവറിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ യേശു യാഗമായി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ്. கல்வாரி சிலுவையிலே என் ஆண்டவர் இயேசு எனக்காக மரித்து தொங்கி நிற்பதை நான் பார்க்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണ്. நான் முன்பதாக பார்த்தபோது எனக்கு தெரிவது என் ஆண்டவர் இயேசு தொங்கிய சிலுவை. ഉലകം എനിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കണം. நான் உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நான் பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும். ഇല്ല, ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കില്ല. நான் பின்னோக்கி பார்க்க ഞാൻ மாட்டேன். നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്റെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണ്. நான் பார்க்கும்போது என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை ഇന്ന് രാത്രി ഈ മേടയിൽ ഞങ്ങൾ ആ ക്രൂശിനെ ഉയർത്തുകയാ. இன்றைக்கு இரவேளை அந்த சிலுவையை நாங்கள் இந்த இடத்தில் உயர்த்துகிறோம். ഇതുപോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ലവേ ഇല്ല. இத்தகைய நில
நிலைமையில் உன்னை நேசிக்க கூடிய ஒரு அன்பு இந்த உலகத்தில் வேறு எங்கும் இல்லவே இல்லை. ആ നോക്സാങ്ങിനെ കൊല്ലുന്ന സമയം, அந்த நோக்சாங் என்கிற மனிதனை கொல்லுகிற நேரம், അവസാന ശ്വാസം വരെ താൻ പറഞ്ഞു യേശു 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 യേശു. தன்னுடைய கடைசி சுவாசம் வரையிலும் அவர் உச்சரித்த ஒரே வார்த்தை இயேசு 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 என்று. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറ ജീസസ്. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இயேசு ജീസസ് இயேசு ജീസസ് இயேசு ജീസസ് இயேசு ജീസസ് இயேசு ജീസസ്. சொல்லுங்கள் இயேசு. ആ നാമം പറയുമ്പോ அந்த பெயரை ഈ சொல்லும்போது അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. கால நிலைமைகள் மாறுவதை நான் ഈ பார்க்கிறேன். അന്തരീക്ഷം മാറുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. இந்த சூழ்நிலைகள் மாறுவதை ഈ பார்க்கிறேன். ദേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോകയാ. தேசத்தின் சூழ்நிலைகள் மாறப்போகிறது. തമിഴ്നാടിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോകയാ. தமிழகத்தின் நிலைமைகள் மாறப்போகிறது. ഇന്ത്യാവിനുടെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോകയാ. இந்திய தேசத்தின் நிலைமைகள் மாறப்போகிறது. ഇന്ന് രാത്രി ഭൂതങ്ങൾ വിറയ്ക്കുകയാ. இன்னைக்கு ராத்திரி சத்துருக்களின் ஆவிகள் நடுங்க போகிறது. വായ് തുറന്ന് പറയുക യേശു. சத்தம் உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இயேசு. ലബ്രഖോ ശഖതറബ ഖതറബ ഖതറബ റൂതലബ ഖശഖതറബ ഖശഖതറയബ ഖതന നറമഹാസി ലിബി ഖതറയബ ഖശഖതറബ ഖ ലോഖോറബോഹോ ശഖതറയബ ഖോ ശഖ റതറബ. നിന്റെ ലൈഫ് വെറുതെയാക്കി കളയരുത്. உன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்காதே. വെറുതെയാക്കി കളയരുത്. வாழ்க்கை வீணாய் നീ மாற்றாதே. യേശുവിന്റെ വേല ശക്തിയോടെ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്. கர்த்தருடைய வேலையை வல்லமையாய் நீ செய்ய வேண்டும். ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. அநேக இளம் வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ഇന്ന് രാത്രി യൗവനക്കാരി യേശു നിന്നെ വിളിക്കുകയാ. வாலிப பிள்ளைகள் ஆமென். கர்த்தர் இயேசு உங்களை அழைக்கிறார். ഭാരതത്തിൽ അവന്റെ വേല ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് നിന്നെ ആവശ്യമാണ്. இந்திய தேசத்திலே கர்த்தருடைய சேவையை செய்வதற்கு உன்னை அவருக்கு அவசியமாய். എന്റെ 14ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ അവന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതാ. ஆமென் ஆமென். 14வது வயதிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு என்னை அர்ப்பணம் செய்தேன். 19ാം വയസ്സ് മുതൽ ഈ 49ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓടാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു. 19வது வயதிலிருந்து 49ஆம் வயது இன்று வரைக்கும் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இடங்களிலே ஆண்டவருக்கு ஓட உழைக்க ஊழியம் செய்கிற பாக்கியத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார். യൗവനക്കാരി യേശു നിന്നെ അവന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാ. வாலிப பிள்ளைகளை கர்த்தர் தன்னுடைய பணிக்காக கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். യേശുവിന് നിന്നെ ആവശ്യമാണ്. ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு உன்னை தேவை. നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഉരുവായപ്പോഴേ അവൻ നിന്നെ കണ്ടതാണ്. தாயின் கருவில் நீ உற்பத்தி ஆன நேரம் முதற்கொண்டு அவர் உன்னை கண்டார். അല്ല, ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ അവൻ നിന്നെ കണ്ടതാണ്. அப்படி அல்ல, உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே அவர் உன்னை கண்டார். എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, என்னோட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടി വരാൻ പോകുകയാണ്. அநேக வாலிபர்கள் இயேசுவுக்காக எழும்பி வரப்போகிறார்கள். ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി വരാൻ പോകുകയാണ്. அநேக வாலிபர்கள் சுவிசேஷ பணிக்காக எழும்பி ஓடி வரப்போகிறார்கள். അതിൽ ഒരാൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും. அதில் ஒருவர் உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து துவங்கட்டும். അതിൽ ഒരാൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. அதில் ஒருவர் உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து. അതിൽ ഒരാൾ നിന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടതാണ്. அதில் ஒருவர் உன்னுடைய பிள்ளைகளிலிருந்து. അമ്മമാരെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതിലൊരാൾ. அன்பு தாய்மார்களை, உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து ஒருவரா. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുക? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുക? எத்தனை பேர் ആ விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഒരു തലമുറയെ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? அந்த ஒரு தலைமுறையை ஆண்டவருடைய பணிக்காக கர்த்தருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்க முடியுமா? എത്ര മാതാപിതാക്കന്മാർ തയ്യാറുണ്ട്? எத்தனை பெற்றோர்கள் அதற்கு ஆயத்தம்? 2 തലമുറയെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നെങ്കിൽ 2 பிள்ளைகளை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்தார் ഒന്നിനെ என்றால், നീ എടുക്ക്, ഒന്നിനെ യേശുവിന് കൊടുക്ക. ஒரு பிள்ளையை நீ வச்சுக்க, இன்னொரு பிள்ளையை கர்த்தருக்கு கொடு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതുപോലെയുള്ള കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഓട്ടർകോൾ കൊടുക്കുന്ന പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. இதுபோல ஆண்டவருடைய வேலைக்காக ஒரு அழைப்பை கொடுப்பது அநேகருக்கு விருப்பம் அல்ல. പാസ്റ്റർ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പാസ്റ്റർ. பாஸ்டர், அதற்குரிய தேவை இல்லை. അവർ നല്ല ജോലി ചെയ്യട്ടെ, பிள்ளைகள் நல்ல வேலை செய்யட்டும், നല്ല ജോലി ചെയ്യട്ടെ, நல்ல வேலைகளில் ஏறட்டும், എല്ലാം സന്തോഷമാണ്. எல்லாம் சந்தோஷம்தான். എന്നാൽ ஆனால் ദൈവസഭ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ கர்த்தருடைய சபை நிலைநிற்க வேண்டும்.
അടുത്ത തലമുറ എഴുന്നേക്കണം. അടുത്തൊരു തലമുറ എഴുമ്പ വേണ്ടും. Yes or no? ആമേൻ. ആമാവാ ഇല്ലയോ? അടുത്ത തലമുറ എഴുന്നേക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട്? അടുത്ത തലമുറകൾ എഴുമ്പ വേണ്ടുമെന്ന് എത്ര ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறீர்கள்? അവർ മാത്രം കര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. அப்படிப்பட்டவர் மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி பிடித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. എത്ര പേരൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്? எத்தனை பெற்றோர்கள் இருக்கிறீர்கள்? അടുത്ത തലമുറ എഴുന്നേറ്റേ മതിയാകുള്ളൂ. நீங்கள் தலைமுறைகள் எழும்பியே ஆக வேண்டும். മോശ ഒരു ജോഷുവയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. மோசே ஒரு யோசுவாவை எழுப்பி ഏലിയ விட்டார். ഒരു എലീശയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. எலியா ஒரு எலிசாவை எழுப்பி ദാവീദ് விட்டார். ഒരു ശമൂവേൽ ഒരു ദാവീദിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. சாமுவேல் ஒரு தாவீதை எழுப்பி விட்டார். Yes or no? ஆமாம் இல்லையா? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുന്നു, இன்றைக்கு இரவு ஆவியிலே சொல்லுகிறேன், നീ മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അടുത്ത തലമുറ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത്. நீ செத்த பிறகு அல்ல உன்னுடைய பிள்ளைகள் எழும்ப வேண்டியது. നീ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ. நீ உயிரோடு இருக்கும்போது, പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ തിമോത്തി എഴുന്നേറ്റു. பவுல் இருக்கும்போதே தீமோத்தேயு எழும்பி പോൾ வந்தான். ഉള്ളപ്പോൾ ഫിലേമോൻ എഴുന്നേറ്റു. பவுல் இருக்கும்போதே பிலோமோன் எழும்பி പോൾ வந்தான். ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ തീത്തോസ് എഴുന്നേറ്റു. பவுல் இருக்கும்போதே தீத்து எழும்பி പോൾ வந்தான். ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ശീലാസ് എഴുന്നേറ്റു. பவுல் இருக்கும்போதே சீலாவு எழும்பி നിങ്ങൾ வந்தான். മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല, நீங்கள் மரித்து போன பிறகு அல்ல, നിങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആർമി, ഒരു സേന എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. நீங்கள் இருக்கும்போது ஒரு சேனை எழும்பட்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പൗലോസ് അഗ്രിപ്പ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. பவுல் அகிரிப்பா ராஜாவுக்கு முன்பதாக நிற்கிறார். താൻ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങി. அவர் வசனத்தை பேச തന്റെ ஆரம்பித்தார். കരങ്ങളിൽ ചങ്ങല ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. தன்னுடைய கைகள் சங்கிலிகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது. പൗലോസിന്റെ കയ്യിൽ ചെയിനാണ്. பவுலுடைய கைகள் சங்கிலினால் തൻ கட்டப்பட்டிருந்தது. ചങ്ങല ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. அந்த சங்கிலியோடு கூட பேசுகிறார். കർത്താവിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾക്ക് ചങ്ങല ഒരു തടസ്സമല്ല. கர்த்தருடைய வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு இந்த சங்கிலிகள் ஒரு தடை அல்ல. രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും ചങ്ങല ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ്. ராஜாவுக்கு முன்பதாக சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டவன ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. சேர்ந்து சொல்லுங்கள். നോ 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 നോ, ശബ്ദം ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. நல்ல சத்தம் உயர்த்து. താൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ அவர் இப்படி பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் അഗ്രിപ്പ രാജാവ് ചോദിക്കുക, அகிரிப்பா ராஜா கேட்கிறார், നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട്, உன்னுடைய செய்தியை ആ கேட்டுட்டு, മെസ്സേജിന്റെ റൂട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് அந்த பிரசங்கத்துடைய வழிமுறைகளை கண்டு എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാനാണോ നീ ശ്രമിക്കണത്? என்னை ஏறக்குறைய கிறிஸ்தவனாய் மாற்றுவதற்கு சம்மதிப்பதற்கு தான் நீ முயற்சிக்கிறாய். രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പദം വായിക്കുന്ന അവിടെയാണ്. இரண்டாவது கிறிஸ்தவன் என்கிற வார்த்தை அந்த இடத்தில் தான் வந்திருக்கிறது. ഉടനെ പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? உடனே பவுல் என்ன சொன்னா, സോറി സാർ, மன்னிக்கணும், എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ, என்னோட மன்னிக்கணும், ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതല്ല. அப்படி ஒரு அர்த்தத்தில் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவில்லை. എനിക്ക് കുറച്ച് ആവേശം കൂടുതലാണ്. எனக்கு கொஞ்சம் ஆவேசம் உண்டு, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പ്രീച്ച് ചെയ്തതാ. அதனால நான் அப்படி பிரசங்கித்தேன். എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കണോ. அதாவது பிரச்சனையா இருந்தா என்ன மன்னிச்சிடுங்க. ഇതാണോ പോൾ പറഞ്ഞേ? இப்படியா பவுல் சொன்னா? നോ, அப்படி அல்ல. പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? பவுல் என்ன சொன்னா? അഗ്രിപ്പ രാജാവേ, அகிரிப்பா ராஜாவே, നീ മാത്രമല്ല, நீ மட்டுமல்ல, എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സകലരും, என்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்கிற எல்லோரும், ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ இந்த சங்கிலிகள் தவிர എന്നെ പോലെയാകണമെന്ന് என்னை போல் மாற வேண்டும் ഞാൻ என்று ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ. கர்த்தரோடு ஜெபிக்கிறேன். എന്തൊരു ധൈര്യം, எவ்வளவு தைரியம், എന്തൊരു ധൈര്യം. எவ்வளவு தைரியம். സുവിശേഷം ധൈര്യമുള്ളതാ. ஆமென். சுவிசேஷம் தைரியத்தை അത് கொடுக்கும். കൈകൂപ്പി സോറിയും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്നതല്ല സുവിശേഷം. கரங்களை கூப்பி மன்னிப்பு கேட்டு வீட்டிற்கு போவதல்ல ஊழியம். ഭയപ്പെടുന്നതല്ല സുവിശേഷം. பயப்படுவதல்ல ஊழியம். സുവിശേഷം ഒരു ശക്തി മാത്രമല്ല. ஆமென். சுவிசேஷம் என்பது ஒரு வல்லமை மட்டுமல்ல. സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ஆமென். சுவிசேஷம் என்பது ஒரு தனி நபர் கூட. അവന്റെ പേരാ യേശു. அவருடைய பெயர் தான் இயேசு. അവൻ ഹെരോദാവിനെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. அவர் ஏரோதுக்கு பயந்தவர் அல்ல. അവൻ പീലാത്തോസിനെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. பீலாத்துக்கு பயந்தவர் அல்ல. അവൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. அவர் மரணத்தை கூட பயப்பட்டவர் அல்ல. മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. அவர் மரணத்தை ஜெயித்தவர். ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാ. நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ധൈര്യമുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പോകുകയാ. தைரியமுள்ள ஒரு தலைமுறை இந்த தேசத்திலிருந்து எழும்ப போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അഗ്രിപ്പാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി താൻ പറയുകയാ, அகிரிப்பாவின் முகத்தை பார்த்து ഈ சொல்லுகிறார், ചങ്ങല ഒഴികെ இந்த சங்கிலிகள் தவிர்த்து സകലരും എന്നെ പോലെയാകണം. சகல பேரும் என்னை போல் ஆக வேண்டும். എന്നെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാ என்னை போல் என்றால் ഒരു സാധാ വിശ്വാസിയെ പോലെ ആകണമെന്നല്ല. ஒரு சாதாரண விசுவாசியை போல் இருக்க എന്നെ வேண்டும். പോലെ
என்னை போல் പൗലിനെ പോലെ. பவுலை போல் അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ജനറേഷൻ എഴുന്നേക്കാൻ പോവാ. அடுத்த தலைமுறை எழுந்திருக்க போகிறார்கள். ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ചെന്നപ്പോ வெஸ்ட் பெங்காலிலே போன போது അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ദൈവദാസനെ കൈയും കാലും കൂടി കെട്ടിയിട്ടവർ ഉപദ്രവിച്ചു. அங்கே ஒரு ஊழியக்காரனை கையையும் காலையும் கட்டி போட்டு அவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தினார்கள். രണ്ട് കൈയും കെട്ടി, ரெண்டு கையையும் രണ്ട് கட்டினார்கள், കാലും കെട്ടി. ரெண்டு காலையும் கட்டினார்கள். എന്നിട്ട് ആ ദൈവദാസനെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചു. அடுத்து அந்த ஊழியரை மிகவும் உபத்திரவப்படுத்தி എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, அவரிடத்தில் சொன்னார், യേശു എന്ന നാമം പറയരുത്, இயேசு என்கிற பெயர் சொல்ல ഞങ്ങൾ പറയുന്ന നാമം പറയണം. நாங்கள் சொல்லுகிற பெயர் சொல்ல. പക്ഷെ ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, அந்த ஊழியர் சொன்னார், ജീസസ്, இயேசு, ജീസസ്, இயேசு, ജീസസ്. இயேசு. Come on, come on, one more time, ജീസസ്. சேர்ந்து சொல்லுங்கள், இயேசு. അവർ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அவர்கள் பாடுபடுத்தி கொண்டே അവസാനം இருந்தார்கள். അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. கடைசியாக அவருக்கு இப்படி நிற்க ഒരു முடியவில்லை. പാമ്പ് എഴയുന്ന പോലെ നിലത്തുകൂടെ അദ്ദേഹം എഴയുകയായിരുന്നു. ஒரு சர்ப்பம் நகருகிறது போல பூமி நிலத்தில் விழுந்தவர் நகர்ந்தார். അതുപോലെ തന്റെ ശരീരം തകർത്ത് കളഞ്ഞു. சரீரம் எல்லாம் கிழிக்கப்பட்டிருந்தது. എന്നാൽ ചില മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ சில மாதங்கள் தாண்டிய போது സംഭവിച്ചെന്താണെന്നറിയാമോ? என்ன நடந்தது தெரியுமா? തന്നെ കൈ കെട്ടി ആദ്യം ഇടിച്ച മനുഷ്യൻ, தன்னுடைய கையை கட்டி வைத்து தன்னை முதலாவது இடித்த மனிதன் യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു. இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. താൻ മാത്രമല്ല, அவர் மட்டுமல்ல, തന്റെ വീട് മൊത്തം സ്നാനപ്പെട്ടു. அவர் குடும்பம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள். ഞാനത് അറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തി. நான் அதை கேள்விப்பட்டு அங்கே போனேன். ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു. அந்த வீட்டுக்கு போனேன். ഈ ദൈവദാസനെ ആദ്യം ഉപദ്രവിച്ച വീടാണത്. ஆமென். முதலாவது அந்த ஊழியக்காரனை உபத்திரவப்படுத்திய அந்த குடும்பம். എന്നോട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, அந்த பாஸ்டர் சொன்னார், ആ കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ടോ, அந்த കൈ തട്ടി ആരാധിக்கிற മനുഷ്യனை എന്നെ பாருங்க. ആദ്യം ഒരു ഇഷ്ടിക കയ്യിലെടുത്ത് ഇടിച്ചത് അദ്ദേഹമാ. ஒரு சுடுகல்ல எடுத்து முதலாவது என்னை இடிச்சது அந்த மனுஷன் தான். ഇപ്പൊ കൈയടിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു, இப்ப நல்ல கை தட்டி அந்நிய பாஷைகளை பேசி கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார். തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സുവിശേഷകൻ പുറത്തു വന്നു. ஆமென். அவருடைய வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரு ஊழியக்காரனும் வெளிப்பட்டார். എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയും. ஒரு விஷயத்தை உங்களோடு சொல்ல முடியும். ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ, கிறிஸ்தவனா இருந்து நீ பாடு சகித்தால் ഒരു റിവൈവൽ നീ കണ്ടിരിക്കും. ஒரு எழுப்புதலை நீ கண்டிருப்பாய். ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണോ നീ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത്? கிறிஸ்தவனா இருந்து நீ பாடுகளை சகித்தால் ഒരു എളുപ്പുതൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും. ஒரு எழுப்புதல் நடக்கும்.